তুমি করো আমি করতাম না আমি লাস্টে করব না আয়া সরব বদি তো করতেই পারে কোন না কইতে পারো না আমি তো করতামই পারে আমার মতো এমনি পারো তুমি চলো পুরা ওপেন ওপেন আচ্ছা আরে আপনি ভালো কথা কইয়া যে একটু আপনি জানি আপনারা তো আমারে বলতেই দিবেন ঠিক আছে তো তারপর আমি আগে গেছি কারণ পরে যদি না খাই আইসিই না তো আমার বাড়িতে আইসিই ঠিক আছে ভাই তুই দেখছো যাতে বুকটা না দিয়া একদম জাগাত আমি এক নম্বরে আমার না বাইরে নিয়ে যাবেন আঙুল দিয়ে কিন্তু সব আন্ধ্র ঠিক আছে নি লাভ নাই দিবেন একদম পরিষ্কার খোলাখুলি কথা কই সিপিএম তো আইতেই না সিপিএম তো আর নাম গন্ধই নাই বিজেপিও এখানে আইতো না ঠিক আছে তো এদিকে ভোটটা মাগনা পার্টির এগেন্সে আমি কথা আইতো না এটাই কথা ঠিক আছে আইসে তো ঠিক আছে আমরা গরিব দিছা তো কিছু সাহায্য মানে একটা জিনিস আইলে শান্তি মানে আমি তো গেছি তো আমি আজকে আমি এখানে আপনি এখানে পাচ্ছি তো কিছু পাইনি শুনেন বদি আমি এখানে পাচ্ছি তো 17 তারিখে আমি জয় হইতেছি আর এখানে কি কেউ কেউ সাহসিক উল্টা পুল্টা কাজ করে আমি কথা দিয়ে গেছি তো নিজের ভাই মনে করো তো আমার ঠিক আছে আমি এইসব জিনিস জীবনেই করাইতাম না যে কেউ যদি আয়া করে আমি সবার আগে তার আমি কথা কই দিয়ে গেলাম যদি আপনার বাড়িতে মত হতে বুথ দেওয়ার পরে যদি কেউ যদি আয় আসে কোনো কিছু করে আমি সবার আগে তার কথা দিয়ে গেছি আমি ঠিক আছে আর আজকে অন্য জায়গার লোক সব বড় লোক সব রাজবাড়ি থেকে সব আয় করে নাহিদুল হাসান তারা সব আমার ভাই আমি সব আমি তো মুখটা নষ্ট করে লাভ নাই মুখটা নষ্ট করে না আগে এখানে দিছ কিন্তু এবার বাইরে দিতে দিয়ে ঠিক আছে ভাই এটা আমরা এই তুমি কি দুনিয়া ভাই আব্দুল হিন্দি Ya tenemos. এক বছর না আর কদিন পর আমরা ভর্তি করব না গাছটা এক সপ্তাহ ছাড়াও ভর্তি করব শরীর ভালো না শ্বাসের টান এই 2 মাস পরে নিয়ম না ওই তার শ্বাস টান কখন ওই প্যারালাইজ হয়ে এক সাইড অবস্থা হয়ে গেছে নাটক না নিজে নিজে উঠতে বলতে পারে না দাঁড়াতে পারে না বলো এই দিকে যাও এই দুল ভাই টাকা দিগা এক সপ্তাহ মা আচ্ছা আমি তো আইসি ঠিক আছে তোমার বাড়িতে অসুস্থ আমি খবর পাইছিলাম আজকে মনে হয় কি আবার এটা মিটিং টিটিং করলে যাইতেও পারি না আমরা না জানলেও কিছুই তো না শোনো মিটিং যাও আর না যাও এটা না কথা হচ্ছে তোমার মনে দিয়ে তুমি কারে ঠিক আছে না কারে তুমি সমর্থন করতেছো এটা
ওটা আছে আমি যে বুটে দাঁড়াইছি খবরটা পাইছো না আগে গো হ্যাঁ খবর পাইছো জানো তো কোন দাঁড়াইছে আমি মান্দাই আরে ইয়ে দিছে হ্যাঁ এটা এডিসি নি গো তোমার এডিসি তো হ্যাঁ তোর ভালো খবর পাইছি ঠিক আছে আমি জানি আমরা কোন লাগবে আমরা আসি লোক হ্যাঁ আসি আমরা মুখে দিয়ে বললে তো আমি কিন্তু তুমি বুটটা দিলে আমি আর আমার এখানে সিগন্যালটা আইবে জানো নি হ্যাঁ কোন লাগবে না আমরা ঠিক আছে কোন চিহ্ন আছে জানো তো কোন চিহ্ন কোনটা ঠিক আছে বল নাই আমি তো বুকটা নষ্ট করে লাভ নাই লাভ নাই ঠিক ঠিক বুটটা নষ্ট করেছে একটাই কথা কয়ে দিলাম তোমরা কিন্তু আরেকটা জিনিস মনে করবা আমি তুমি ঠিক আছে কিন্তু তোমরা যখন বুটটা দিবা তোমরা মনে সাহস পাইবা না আমি দাদারে বুট দিছি আমি দাদারে কিছু একটু গিয়া কইতাম পারো আগতে করে ভাই বিশ্বাসটা তুমি কিন্তু তখনই পাইবা তুমি যখন বুটটা দিবা তখনই তুমি কিন্তু এই সাহসটা পাইবা হ্যাঁ বুটটা না দিলে তুমি জীবনে সাহসটা পাইবা তুমি গেলেও তুমি মুখটা এমনি থাকতিব ঠিক আছে রে এই কথা তো মনে রাখিস কিন্তু বাবু বাড়ি থেকে দিবি রাইট দেখুন তার আমরা Sabay nita pay jadi, wag sama sabay nita paljadi. Akal kami kriyo nita kelai di jadu, karena mokol tinggi takas ledi. Mai dulu shani bagi hano tapaldi, bersaroni pinano tapaldi. Yakshi yagani boya nota kiridi, ubagano kabai poito kaidi. Desipano kasudi, kasudi, kasudi. Desipano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no shiba ibu bakale. 5v9, oh 5v9. Kasa 5v9, Bubaga 5v9. Rangkuisha jinania, ajukai ni bagia. Kebono pan punungania, parti sarti henai tengania. Jumpai cini pinang ni bagai, bersab betui rangi pinang ni bagai. Cini sini munonar na bagai, muku muno mesana bagai. Desipano kasudi, kasudi, kasudi. Desipano kevengi, kevengi, kevengi. Beba kevengu no shiba ibu bagrale. 5v9, oh 5v9. Kansa 5v9, Bubaga 5v9. Ketinggalan sabay minta pay jadi, wag sama sabay minta paljadi. Akal kami kriyo minta kelai di jadu, karena mokol cinti takas kledi. Mai dulu shani bagi hano tapaldi, bersaroni pinano tapaldi. Nakshi yagani boya nota kiridi, ubagano kabai poito kaidi. Desipano kasudi, kasudi, kasudi. Desipano kevengi, kevengi, kevengi. Beba
Shibai Bubangrale 5P9 Oh 5P9 Bubangra 5P9 Sabai minta pai jadi Waksama sabai minta fal jadi Batal komi kriyo minta kelai di jadu Tanau mokol cindi tangga kledi Mai dudul shani bagi hano tafal di Bulsharo mi pinano tafal di Yakshi agrani boya nota kiri di Bubagrano kabai poito klaidi Deshipano kashudi Deshipano kevengi Beba kevengu no shibai Bubangrale 5P9 Oh 5P9 Kansa 5P9 Bubangra 5P9 Jihania acukai ni bagia kebono pan pununania parti sarti henai tenania jumpai cini pinang ni bagai dosa putri rami pinang ni bagai cini munonar na bagai buku muno mentengah bagai Deshipano kashuti Deshipano kevengi Beba kevengu no shibai Bubangrale 5P9 Oh 5P9 Kansa 5P9 Bubangra 5P9 Sabai minta pai jadi Waksama sabai minta fal jadi Batal komi kriyo minta kelai di jadu Tanau mokol cindi tangga kledi Mai dudul shani bagi hano tafal di Bulsharo ni pinano tafal di Nakshi agrani boya nota kiri di Bubagrano kabai poito klaidi Deshipano kashuti Deshipano kevengi Beba kevengu no shibai Bubangrale 5P9 Oh 5P9 Bubangra 5P9 Toată 19 număr Good Center, Sini Rubri Tisebi Sibe Kobza, Owardo, by inside number 1, Art Family Me, This Buta, the promoter party in Bana Romle Pekia. Governor Tini Obana Romu Vicente,
borok semai batangka je fainai salo bubagrano logigunai bubagrano thansani thanno tebo grak khaine borok bo এবং 12 তারিখে যে চংমারি বাগৈ বলকিনি প্রমোদ পার্টি জুগরি সিনি 12 তারিখ যে চংমারি তমনি অর আন্দো সুমারি জুগরি দুবাগ্রানো প্রমোদ পার্টি না লাইক ফাইলি आं आगिं हा बिजेपिनि बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि बुंमोनखाय आंनि मुं मालिक कुमार देब बर्मा आं राजानाव ताय तिब्रामथाना हामजागै आं तिब्रामथाव जुगदानि कय बोसोर फेमिलि फैगे आठ परिवारनि डिस्पुटा बबा हाय बुआ गारन ब नाहार मंगो फैगे माने बबा गारां हा तिब्रासान बागि दाबि खायो गां खरकसा तिब्रासांगै तिब्रासान दाबिनो ताजे गांखाय आमो गथगिया बुझो मोजां तिब्रासान दाबिनो नासलै सेलेङै दंखांखाय आमो तिब्रासांनि आजायानो सुबु अ हासाकावो आंहा दिं जाका नोंथाय दाउखन बिजेपि माने दाउखन फाया गनि जे बिजेपि खायजांना तिब्रासारना बबा हाय कक कसाराम जनिन बिसिंतै तिब्रासा जारा जे बिजेपि खायतंनाय र बरक ताबो फायाको बरनो फायना बागै आं हाबाय कुमाय कय हर जावो ताङै होमबा सिनि दाबि मानानि बागै जों बेलागै नांगौ बिजेपिनि सीएम रोमान हर बियारखनि सायतंगंका आमो जों बाहायके बन बडिना बा सरासरि बो सायतंग रोमान स्क्रिप्ट बियारखनो ताय अन्यान्य जे राजानि जे एकर्ड खायमिनि आमरं बरियां तंगंखायबा जों ब आसावै बरनो बडिना बा यामतै बंनि तमुं सामुंनो नासिगैनो आं बिजिबो तंना मुतुंलिया राजा सिनि बागैसे काबै ब संग्राम खायतंग हंका आं साइं साइं वान संनाय मानि बिजेपि तंखांका आं बेलायखायनो राजानाव पाप खायना हासिमा तंजागौ साइं साइं खाय फायखा जों खाय फाय माने कायसा थं जागावनो आं बुल नुखा हतवा बैनु बुदे नु यादे बोले सामया आं नुबु तमाने हिमालय प्रश्न होके पहिला राजानि बिमान गाथि बुमन खलाय माने बनो तैसे बुसो को बांग्रा खबराव इतिहास रचना इतिहासो कमाय थांमै आजार खाया नाय मानो जि बरो खाथि नांग्रागु हाके बनि परे इका हाथाय कुसु हाथाय कत न लंत्राय पाहार न हाथाय कत खलाया नि बाङै बोरि कसै खाया नाय दे बा तंसिया निके बनोबो खाथियो रियां सरना थिनो नागरिक खलाया निगो बरो नाय बो खाथि हेखालाय बसि लेखा करिं करिं मेम्बार कुमा एनसी देबरमा संरक्षि परिचालना खायनाय बा বিপ্লব দে মুখ্যমন্ত্রী বরনিকা নুট ন সইমানি ন ব পালতারওয়ানি মালিয়া পালতা মালিয়া হানি বাং বরি কসনাই খলাই রনি বাই দংকা তোমা গারি কসনাই খলাই বাই দংমানি বিসি পরে খেতানি তুনো তাতা ইয়াবা তুনো কাহা খায়া নাই মুসুয়া উ কওনো কা আন্তা সাদি নাই তানি হিমালে মুখ্যমন্ত্রী যে সেলাই পাইখা আর কাগজ হই রমানি বা হাগে সি বিপ্লব আই मानिक साहानो मुख्यमंत्री रौ सलायो हेगे जोंजे बाहायखाय जोंनो काहा खायनाय हेगे सीपीएम आमलबो जोंनुखा गणमुक्ति परिषदनि बरक गोबां मासि बरक बुथार जाफायखा राजतंत्र बिरुद्धे संसि राजा खालायनाय संसिदा ससालावनायनि हा सीपीएम नो जोंबो क्षमता आसौ रखाबले आसौ रखा तमांगा लांगनजार जुमितार सिंथांग्रा सिं पुइला सुलुगा बनि परेका तमां भिखा उद्बास्तुपूर्ण बासन हाखायनो 70-71 हंख्ले बरक बुदाखा इंदिरा गांधी नखा पूर्ण राज्य रइरो सिदिहि 71 70 पूर्ण राज्य रगु 71 सिना 71 पूर्ण राज्य रगु हेगलाय ताबनि पिक्चार सुबिता बीजेपी सीपीएम पिखा सीपीएम सुनो तमा खायगा apa upono ka sagralia ulo sasuane tamane humale bo kiso aini sommonde tomaba bono ka sawit narka sagralia sake omo buku kahane angke ne tabo ahani bangai ni rauso toro phaibe ma bangai to no no tapuro no ta je dise la ka to nai ti prama tha songno ba tini nok phang no buba gra no kaha khlaya ni bangai ba nok phang khai chung tong ruwa ni bangai chung
अरनियो नो रथाय गलाय आं तो कौ साइथां खाबले tabuk Maharani Chalaganggo Tipramotha ba te alka party bo party tipko Maharani Chalaganggo jotoni sai সংগঠন krak ai ke ba sabo kaplai no bo haini ko sabani to temro saithang khable bo to chung oro jaga hangke tabo ang buino sawa batang thanga Tripura raijogo engineer doctor engineer IS officer TCS officer in thongma kintu sikito byakti tiriko political ya Tripura raijo ni bangai sikito byakti kiriko angmono sali ahi thanga nai mane bo aba proshno khaila ke to apne khaila ke to ma sachi dai tani humale শিক্ষাও দুই রকম দङ শিক্ষাও দুই রকম দङ आं ट्रिपल एम ए पास नो बो आफा एक नाम्बार या आं ट्रिपल एम ए पास नो किंतु एक नाम्बार अर्थात जे ज्ञान न ज्ञान बाय डिग्री न सामुंतारो नै बो एक नाम्बार ज्ञान न सि डिग्री सि ज्ञान न तांग्रोला हाका दुई नाम्बार हाइले मागो सलागो रां दारलाया नि बागो सि BJP टिका नै 3 कोटी र नै हुन्छ म बासी अनन्त सरो अब या खाइ थाङे आरो टिकेट र दिनसाइ चंगि खाबला ए हाइले मंगि सिनि त्रिपुरा रायजो केलेंकारी चाहिँ पाइया हागानो ताबो सभा पाइनै सभा पाइया ता बर्तमान काइ थले सुबाथे सिनि राजानो सिनि बुबाग्रानो किसा महारानी तेला गगो करागुं तंगुहे आं आसा मा खालायो tabuk जों tamo khlaite je Tiprasani Tiprahani Tiprasarokni थांनानै लामा हे केबा जों कुसुं कुसुं सिनि दफा थाङै थाना के ताम खलायतेनि वान सुगुं बाहाय जों थाङानि के दैफ्रा मुनो साइ थाङा जों कैंडिडेट सिखरो बीजेपी ओ सीपीएम ओ कांग्रेस ओ बुट बासानाय ट्राइबल को सिखरो मांग्रा नाय हगा हाय पाइ हाय मादा हाय पाइजा बरो हाय मारनाय खनासि जों जे सामानो निरौ सु कुबुलि तंबुचि तागवा बरो बादि निरौ बरो जों बाय जोंनो थुम थंब्ले Sini siba, orang tahu dole, Tripura Mota sara keo candidate, orang bahasa mana yang wanti, pai de bahasa pai mana, si pahari jadi inyak lai, si pahari candidate ini kiri hiklai, bud bahasa naik kiri ke BJP beromaya, CPM beromaya, Kongres beromaya. Serai Tripura sah kaisnya sah kaisnya. Sah kaisnya enggak. Oke, mau hai, enggak ke kena nih, jadi sama nih. Sini tongkai, sini odiga tungpur nong na. Man khamsa tai bun. Thasang na nai. Bud bahasa nai sih kering mang nai. Orang ang busule bason ro manai bani ro bitani go. Mo jano thangoi. Busule obo sai thong sinai ba ang. Busule samne ang pura nai khang ta bo. Apa ista bud pas khai mar na. Hage ne bo সংশোধন nai. Hage chung 2005 পর্যন্ত রোমান হরবাই जों अब जेबी स्कुल परिचालना खालायफाय बयबो साफावखा सब किछु गायका 2007 वो 2006 आफ्रो भाषा कमिशनार फाइका निरनो भाषा सिक्रिटि रवानि बाग आफ्रो राजा चरण सं आसौखा जों रोमान हरबाय साफावगै रायलनो फोरोंमासि बांला हरब खायखाबो political खाबाय ओंखे तवानि हमले चिनि बरक बायनो जोंनो नसो खायदों हायनि बाङै आखु बुकुरक जतनो उकौनो बुसिङै चलेदि बुसिङैनो जों बुन रलायदाय दिनै जे चिनि राजा चिनि बुबाग्रा चमुल हमाने दिनै सिके जमातिया न काथांमा बुद बाय पास खालायनि बायलांथि कबो मुनारगो अरगानि लुकरावनि बांतो थुंनो ना हजानाय नु हजानाय जोंनो बुसु जरातै बै खालाय बा जोंनो बुसु बर जतन खायनाय जोंनो बुसु डेभलप खायनि नाय उ जिनिस तो साखा हायनि बाङै टेमफ्रा क कायसा साइ थांमानि तो हेदेबा बनो जों जत बुथि नांनाय दानि होला चिनि त्रिपुरा रायजोगो डिग्री ना फानो देशो कहा रायजो कहा धर्म गोनां जागाव प्रशिक्षण गैयानि बाटा हायाके अरनि छात्र हाय सासे इन्जिनियार हि तो साइ दंबाय बनो देशो गन्दगोल फनाङो हेके संग्रामनि ताकुराव बुकुराव निराव जतन बुसि खालायदि जों एकताबद्ध तंनाय त्रिपुरा मथावनो बुद्रय उ 28 सिट तैफैले हांखालाय बराव द्वितीय बार जों बुल लाय दंखबा उ बुलनो संशोधन खायनिके 28 सिट तैफैले हांखे त्रिपुरा मथाजो बसकांगो जे कप सामानि जे बर दिबा दाबि खायमानि त्रिपुरा सारनि तंथाय साथाय सनाजानाय बनो थंनो बराव मारनाय निसिन्त तंरि किन्तु बीजेपी को आरएसपी को टीएसआर को अमुक समुक है चिनि मथा बराव किसी सागो ता बागजाग लायदि आसोनो आनि कबो मुं हाय लास्ट पर्यन्त जों दाबो प्राय
7টা কাছাকাছি 6:30টা ইখা লাইখা গমো রাস্তা দশরথনগর বিসিনা আন্দারো বিশ্বমণি পাড়া দাবো জায়গা जों सफैलायजा दाबो जों आरो किसिसा अरन्द करक नायसिनजाक दंमोन खानामानि बागै जत जे मानसा अरन्द करक बैसों दाव मालायनाय ते थिन थामपेन कखनो जों दाव पिलायनि बागै थांनाय Mo bot bisi ni bisingo khobja obo bo parao lajagi dong. Sino se pone en el de sino se sino con eso hago sacaré más सुंदर फोन ले
Hello guys. Goodbye. Estamos. Hey bro, what are you doing here? Kau ni
Keslai kayaknya di dalam kandang ini bagai nomor ini. Kalau semuanya siapa no? Koi kan. Lah kacar ঠিক আছে Kinuda, orang saja, orang bisa,
गोनां जत्तनिफ्राय साम' गाहाम जत्तनिफ्राय गियानबो गोनां जत्तनिफ्राय फानबो गोनां जत्तनिफ्राय बोखा गाहाम जत्तनिफ्राय नायखलना गोरों बुबाग्रा प्रद्युत बिक्रम किशोर मानिक्या किसाय राजा धीरज महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर बहादुर मानिक्या किसाय जत्तनिफ्राय माया गोनां जत्तनिफ्राय साम' गाहाम जत्तनिफ्राय गियानल' गोनां जत्तनिफ्राय फानल' गोनां जत्तनिफ्राय बोखा गाहाम जत्तनिफ्राय नायखलना गोरों बुबाग्रा प्रद्युत विक्रम किशोर मानिक्या किसाय राजा धीरज महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर बहादुर मानिक्या किसाय Nono jeng hamjago, nono jeng khulumo, nono jeng hamjago, nono jeng khulumo. Hari besar jeng leni ni proja. Nono khulum jawo, nono jeng hamjago, nono khulum jawo, nono jeng hamjago. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Manikya Kisai. Bugari buga, Raja Vikram Kishore Manikya Kisai, jai 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 jai. Tamo debor mata muria, tamo jamatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasing, tamo tripura, tamo chakma, tamo mog, tamo ucuy, tamo mijo, tamo molsung, tamo ranglong, tamo halam, tamo kaipeng, tamo garo, tamo korbong koki, tamo bagania, taimani pudi. Tinggal kepala ihani besar, baiklah hamza gana mampu bagera. Tinggal kepala ihani besar, baiklah hamza gana mampu bagera. Bagera ni loge bhai bhai sidi, sini tina no senam sidi. Bagera ni loge bhai bhai sidi, sini tina no senam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Manikya Kisai. Bugani buga, Raja Vikram Kishore Manikya Kisai, jai 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 jai. Jenglah ihani besar si prasa, nengke buba gerak nengke baproza. Jenglah ihani besar si prasa, nengke buba gerak nengke baproza. Nono karile tele kiri, kini asa. Nono karile tele kiri, kini asa, kini asa. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Manikya Kisai. Bugani buga, Raja Vikram Kishore Manikya Kisai. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Manikya Kisai. Bugani buga, Raja Vikram Kishore Manikya Kisai, jai 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 da 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 da. Omari wa
Mana sini deh? Sini bukan gerani loget kah? Bukan gerani loget. Ada semua. Bocini, dibuat dia ada apa? Oh, kan mana? Nanti waktu tanggal sekretariat membaca tangan itu. Mulai aktif. Jadi dia udah jalan usul itu. Kau itu tangan itu sih. Oh, jenis mana? Apa jenis? Apa jauh? Tak kau tahu terus itu. Dan kamu nggak lihat semua orang di sana. Pacifier! Hata mau fai? Di Pramotha! Sini Tripura Raja Rajtantra Amalat Amani Rajtantra 5125 বছর Amani Afra Sini Barangna Rajani Warriors
রাজধানী সৈন্য বিশেষ করে জমাতিয়াবাই রিয়ান রাজধানী ওয়ারিয়র সঙ্গে 5125 বছর ত্রিপুরা রাজ্য সভা খাই রক্ষা খাই সাইবেনি তাবক जों भारत बाय जुक्तमानि परे 75 बছর जोंनि थाखा जों गणतंत्र बाय मिलिमानि परे जों भोट मारलायखा भोट लायै विभिन्न पार्टी न कांग्रेस बीजेपी जों बड़ा चीफ मिनिस्टार सरकार गठन खाई रखा गत 75 বছর चीनी भारत चीनी हानि अधिकार मालिया चीनी सांस्कृतिक अधिकार मालिया चीनी राजनैतिक अधिकार मालिया चीनी भारत तंथाई जाथाई नंथाई कसरुमी थाका आबो चीनी हाउबाग्रा चीनी महाराजा कथां कंख 186तम राजा महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य बाहादुर बखारां फाइजा दिप्रासारक थानसां बायसिदि थानसां खांगायसि जों चीनी अधिकार चीनी हा कमामानि चीनी सांस्कृतिक अधिकार कमामानि चीनी राजनैतिक अधिकार जों मायानि कमानि जों मासिनाय हाय चीनी महाराजा फारां फाइजा जेराव थानसां बायसिदि है ताबक जों राजनीति बाय फोरोंनायमानि 75 बছरनि थाखा राजनीति खायै जों चीनी भारत मोनसा मालिया चीनी माथाय दं हायनि बागै ताबक जों राजनीतिनि उद्देग आसागै जों दफानि नीति खायै जों जत थानसा खायै दिनै गोजा गुफुर गोथां नि हलायागै जों जत थानसा नि खरां खराङै महाराजानो लगारनाय महाराजानो लगारागै ताबक एडीसी माने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तथा त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय स्वशासित जिला परिषद चीनी करा बाय हानि चीनी हा चीनी शासन सेल्फ गवर्नेंस जों निजाने निज शासन खायलायनि कक जों निजाने निज डेवलपमेंट खायनि कक हायफोर तावक पर्यंत एडीसी 42 বছর কাই থাকা एडीसी तावक पर्यंत क्षमता रजा अरनिग तब अर एलाका गंडाग हंदी कृष्णभक्त पाराग हंदी अरनिग तब राजा पद पाराग हंदी अंगनवाड़ी सेंटर आईसीडीएस सेंटर सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट आंदोलन अंगनवाड़ी सेंटर कमानी अंगनवाड़ी सेंटर न पर्यंत एडिशनल याफारदार देखो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होंगे फिशरी डिपार्टमेंट होंगे आर्मी डिपार्टमेंट होंगे एडिशनल याफारदार कक कमानी तब पर्यंत एडिशनल याफारदार देखो एडिशनल क्षमता रदार देखो अथच भोट फाइका তিনি कम्युनिस्ट पार्टी हथों कांग्रेस पार्टी हथों बीजेपी हथों बर्तमासा एडिशनल क्षमतायन करते হবে एडिशनल क्षमता बाहन खाई एम्पावरमेंट ऑफ एडीसी एडीसी खामानि तब 42 বছর কাই থাকা त्रिपुरा सरकार एडिशनल কোনো ক্ষমতা রয়া इवेन कास्टमारी लॉ चीनी त्रिपुरा राज्य को 19टा दफा कमानी कास्टमारी लॉ आईनतम चीनी दफानी जे समाज ट्राइबल जे समाज महके वन कास्टमारी लॉ बाइसे गवर्न नाई कास्टमारी लॉ अनुसार से परिचालित नाई তিনি কাস্টমারি ল অনুসারে ফ্রিকা डेथ सर्टिफिकेट
आताइका हमका बर्थ सर्टिफिकेट आइजाका हमका मैरिज सर्टिफिकेट आगलाइका हमका डाइवोर्स सर्टिफिकेट रहने कतो मानी तब बना पर्यंत जिन कास्टमारी ल पर्यंत न एप्रुवल रगोई कास्टमारी ल न पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन खाइने मत स्टेट गवर्नमेंट एप्रुवल रही तंखा अमहाई खाइए तब एडीसी ने 6 शेड्यूल अंदर पैरा 3 क्षमता दंगो चीनी बरफ न जरा नक जेनी नक थाइक्रै मने अलॉटमेंट रानी किंतु आरो सुजाक दंगो अलॉटमेंट रानी थाका हका अलॉटमेंट रूल्स नागै स्टेट गवर्नमेंट थाने को रहगै गवर्नर ने अप्रूवल ना काहके से एडीसी लैंड अलॉटमेंट रमानाई हलै एडीसी अथॉरिटी 1996 साल 2006 साल 2022 एडीसी तरफ থেকে लैंड अलॉटमेंट रूल्स नागै स्टेट गवर्नमेंट थाने को रहदाखा अथच स्टेट गवर्नमेंट माने अप्रूवल रया गवर्नर अप्रूवल रया हाइनि बांगै एडीसी चीनी बराबर न लैंड अलॉटमेंट रनानी पर्यंत रमाया तंखा हाइनि बांगै तब महाराजा हरां पिछा फाइका जे चुंगसिनी हानि अधिकार लैंड राइट्स कल्चरल राइट्स एजुकेशनल राइट्स शिक्षानि अधिकार मानानि बांगै जों एडीसी कप्लायङै राज्य सरकार कप्लायङै जों निजे आदाय मा खालायसिनाय तब बुस्कां 12 तारिख एप्रिल 2026 रविवार दिन एडीसी इलेक्शन थाकसाने नाय दङ ओ एडीसी इलेक्शन महाराजा निजे मनोनीत प्रार्थी जत जागानो त्रिपुरा राज्य 28टा सीट जतनो जों ताखौ बुकुक जों जत महाराजा निजे मनोनीत प्रार्थी त्रिपुरा माथा निजे प्रार्थी बनम कसा कुफुर कखां हलायागै जों पार्टीनि ओरते कासागै चीनी जातिनि हामथायनि बागै चीनी दफानि हामथायनि बागै जों बुट रगै पाइ रगै एडीसी को जों सरकार गठन मा खायरनाय बनि परेनो फाइ दङ तब एप्रिल नि परे मे बनि परे जून मासे विलेज कमिटी इलेक्शन फाइ दङ चीनी बरफनि जो राजनैतिक अधिकार विलेज कमिटी ग्राम पंचायत समिति मतिर हमका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमका स्थानीय सरकार अब जे ग्राम पंचायत जे प्रधान तो नाय जे मेंबर तो नाय विलेज कमिटी जरा चेयरमैन नाय जरा मेंबर नाय ग्राम विलेज कमिटी जे चेयरमैन नाय बन आरो जागानि स्थानीय सरकार नि चीफ मिनिस्टर जरा मेंबर नाय बड़ मिनिस्टर बड़ ठीक खायनाय बड़ जगह डेवलपमेंट वार्क नाय बड़ जगह डेवलपमेंट सामुंनाय अथच एडीसी एलाका 587 टा विलेज कमिटी दङ 2016 तब 10 বছর 11 বছর থাকা विलेज कमिटी इलेक्शन खाइजाकिया तार माने तमाखा चीनी बरफनि चीनी दफानि जे राजनैतिक अधिकार तमानि बन रजाकियानि दंखा और त्रिपुरा राज्य चीनी महाराजानि नेतृत्व और त्रिपुरा हाई कोर्ट केस खालायका तमानि विलेज कमिटी खालायानि दंखा विलेज कमिटी इलेक्शन खालायनायनि एकमात्र दायित्व हका राज्य सरकार स्टेट इलेक्शन कमिशन ने राज्य सरकार वो इलेक्शन खालायनायनि बागै चीनी बरफ राजनैतिक अधिकार मायानि दंखा आरो बागै हाई कोर्ट केस खालायनायनि परे हाई कोर्ट निर्देश रखा जे गत डिसेम्बर 2025 नि बिषयमा इलेक्शन मा खालायनाय बने परे पर्यन्त स्टेट गवर्नमेंट
village committee election khai raya bani pare sas patanta maharaja o case na tlangai supreme court atma thangka supreme court dilli go o supreme court habe jot tani sai tini desh hone jot tani sai kuto court bani sakate kuna court korita tabo supreme court of india bo आदेश रखा त्रिपुरा गवर्नमेंट जे एडीसी को जे 587 का जे विलेज कमिटी तक मनी जून मास के विषय में इलेक्शन में खाई रनाई आइने बंगई अब एडीसी इलेक्शन बुस्कांग मास के 12 तारीख अप्रैल मास के 12 तारीख 2026 रविवार ने दिन एडीसी इलेक्शन नाई वही बड़े जून मास के विलेज कमिटी इलेक्शन नाई o edisi election yok takut bukurok rangsa ke takut bukurok jotana sung hansa khayi maharaja kharang khnagoi thangani bangai sini daphanai gok saronani bangai kasa kupur khrang hanayagoi jotto sung maharaja ni je moninito prarthi aur 21 maharani chalakang एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मनो वोट रोगोई कबां का पाए रोगोई कपलाई खाइने नहीं गई जब गोतना आंग कोई जागो ताकुक ताई बुकुक सॉन्ग संतिनी और वो सुलो मंदाई पुलिनपुर टीटी एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नि बिसिंगो खबजाक अबो अंखा बिक्रमल सम विलेज कमिटी नि बिसिंगो बिक्रमल सम कामियो संतिनी और वो फाइसा फाइजाक तामनि बागे इंकांके TTA edisi ni chongbari no kitingai ti pramothani bkhakti orwo chongbari o je candidate unka o candidate unka Jitendra Burma tabuk orwo tini phungni simino Sampangnagar village committee ni simi chengai yang amsayo lukurok ni nok nogo habui thansani khorang maharajani thansani khorango buskangni chongbari o kaplai khlaidi hnei nok nogo koktirmani tinini osal tamni ingkangke जों साइमानखा चम्पकनगर विलेज कमिटी नि बिसिं खबजाक जो तो लुकुरकनि नक नक हाबुई हायकबा आबा हायकेनो चंगबारिनि ककपिर मुंगो थानसानो महाराजानि जे थानसानि फानो क्राकलाइदि हनै नक नक ककपिर मानि ताबो के ककपि लाइते जों तिनि आरनि सिमि चम्पकनगरनि सिमि अर बिक्रमलसम विलेज कमिटी नि बिसिं खबजाक बिक्रमलसम कामिवा फाइ सकपाइका के खाजानि ताकुकते बुकुक जों नरक साइमानो बुसकांगो एप्रिल तालनि 12 तारिख सालमारिव TTA एडिसिनि चंगबारि अंनाय ओ चंगबारिनो किटिंगैनो TTA एडिसिनि आमचानि जो तो लुकुरंनि बागै हामारि खायनानि बागै ओ चंगबारि खाजानि ताकुकताय बुकुकसं जों वान सुकथाय दङ तामनि बागै के चंगबारि फायो चंगबारि थांगो नेता फायो नेता थांगो सियाबा सिनि दफानि सिनि ओ आमचायो kami edisi amchani kamai bising tongnai rokni kopal slai jagya khabangni takukte bukuksong hangke phaidi chung norok nugui man khana yang ani uklok phasingo orwo o bikromol som kamini lukurok bai koglam salai tongmani mangpli tamni bage hangke norok oro nugui mano o amchaini joto lukurok tinini o je candidate phaimani yagulo orok dol ke kamini jo to lukurok no puthumui phailaimani tamni bage hinke bubagrani warrior hekba bubagrani messenger phayo ne kokma manei tini oro borok phailaimani anga takukte bukuk songnor oro nuguni mano yango bubagrani kokpi laitongo orok candidate Jitendra Burma Tipramotha party ni hekeba BJP bodol ninge ke Rajesh Deborma orwo belaikeno hadda hadi lorai engnai BJP bai Tipramotha bkhaktai hangke takute bukuk songrok yango nai ne di ko joto lukurok orwo joto lukurok achuk laiei kok khnalai tongo maharaja ni message thansani phanno buskangni April 12 tarik salmariwo board ruwe kaplai khai maharaja ni yakno maharaja ni phanno taibo crack khlaidi hnei kokpi laimani hangke takute bukuk song sung norokta phunuknai orwo yango je o kamini lukurok oronok nugui mankhna yango son nogo traditional chini borok rok
जोंनि बर' रक बाहायके आसुक नाय बेखौ हम हायकेनो जोंनि बर' रक गामि आमसायाव तंगै तं माने ओंके जों ताबुक आरो सोंलायनाय गामि बर'नि निकक बरक मान बिक्रमल सम पारा निनि बुं तमो मानिकबासी निमल सम अरन द पारा नि अरनु अनि पारा ताबुक महाराजानि बिसिंते महाराजा तो खरां तिसाय तंगो जों जतन थानसांदि बोसकांनि चंबारियाव बुबाग्रानि फानो थानसाके क्राक खायदि हनै जे खरां तिसाय तं माने नोंबो बाहायके वानसुक महाराजानो नों लगिरिनाय दे आं महाराजानो लगिरनाय वानसुक तंता नरकनि ओ गामियाव बुसुक जरतै अर गामि नुखुंबां 45 परिवार Oke mall somrok simi da tong. Alka betongo. Sab bo title tong ro. Lebor ma bai mall som simita. Pai rupini ro kore de. Rupini ro kore. Bo ba hainong na ro tui ro lama ro to tong. Tei rok ba manya le tabuk phanu. Kore kota. Oke norok yang kana kini ro tai. Kere blay. Tei buk naile manyak blay. Norok boja gani tei ninglai tongsa. O ko kat polota o iskulo. Bikromol som kamio songbarini kokpir mengo phaijak oro norok nugiman khana yango chini oro candidate phaijak jo to o Bikromol somni luku rokbai bo koglam salai tongmani. Engke yango bo norok nungman nai yango bo oroni kamini joto lukurok chakra jigrok jotono phailejak tai yango chung nugimano oro chini okra bo khitan dadus kalayo titi edisini bobo khoroksa adong tongoi thangjak je takuktei bukuk song जों tabuk सोंलायनाय ए आमसायो बरकनि जोंजाल तामो tabuk हेकेबा tabuk जे इ जे चंबारि titi edisini चंबारिबो बरकनि मानथाय तामो साननानै मुसुक हेकेबा थिनां लाइ थांजाको तामो मानखा tabuk borokni जोंजाल तामो अबन तैनो सोंलायनाय नानानि नि कामिब्रो बिक्रमल सम बुसारक तर तंनि नि बुसुक तंगो बुसारक तंगो tabuk to edisiwo बुट सपायका बुट इनके ओ बुट tabuk जे राजाना नोंसि सिनि राजा नुखायला सिनि नायता Angke nungla bahai nin bung tam sagari. Nin bung tam. An bung de. Kucala Bahadur. Raja pura chine jak. Raja batin boroga da. Bo tin bagai ham krai khayo. Saimano bo tomung no. Oro tini langma bo kam khaina bagai bo phayo. Chang bo sin jak bla haida. Bai eto borok jakus khai phai ka kudufan Cugrai maya, bo baika moti, bo kisah engkah. Mana? Bubar pada pai bubar. Bubar bo payo bekrep bo paita to bubar. Bubar to bekrep tong. Tomo bubar bekrep ceng okoya mana ceng hamjak mani kok kai abo sini bubagra sini si matai beli bo heda. Bubar kai. Abo masih, dah, bocah jangan naik kol naik belah. Mana hamjak kai, sabna hamjak naik. Nana kon jangan hamjak naik ya. Ada. Kum berkah hamjak ya. Kum rok bahoi tahu pebuk. Cekra hamjak cekra. Mai radrob lecule cugu, Aige roko mai radrob lecuk. Engke tabuk cekar suli ya. Bora oka cili oka ce bubagra ce ba cekar nangla dabra nangla tu cabuk ba belai kam jakata. Right ang cawo dabra nangja cekun nangja ang secar naik ang ce bubagra kai bocah tu pusi naik ani si babu bubagra ani ayah dah. Ketam nang dabra naik cekar nangja. Hai mat hai ta. Engke tabuk. Bona hamjak ta ang. Tabuk buskang talok heno. Budeng nai. Budeng nai. Engke
bintar kau Cekra baja kumbu baranai na andor soranai bobo. andro sawo Cekra bai andor sodaranai kumbu bardaranai. andro selagi satu yu cekra le nang silakan di bislah raja lai benda andro selagi satu yu te malah aro nai tang Andor soda hamza kumbu bar. andro so are agak sajak beli are Andor sokai hamza gune. Kumbu bar ka hamza ya. Wala kumrok ba baji se cari ba hoi tago. Gono kaya mesti rok bebak bajak siang. Andor samjak ta tama. Takung te bukuk song norok. Kok kitar kok thairok khana kana. Andro song gangangke ketui kumbu bar ke hoyu. Angke cekra bai kumbu bar ranai pun. Boni kok. Angke takung te bukuk song. Yang jeng khana layan no tabuk orwo tini ni je chongbari ni kokpir mungko o sulo mandai polinpur TTADC constituency ni bisingo khobjak TTADC ni je tipramo thanenge je candidate rijak nai oro chini takok jiten tongo bo tini oro chongbari kokpir mani pandao sung koktuma thumnani bagai oro phaisok pai mani angke tini ni je chongbari ni kokpir mani pandao boroni simi besu jara khlaijak abuye sagari Makanya hambai tini ni jadi ni kokpin mani beskani cong mari rom kitinggai fungni simi sing phailai mani Champonogor bisini Moharam Sadar kami ni simi ayengo Bolram Thakur kami erpore Kasidas ke paithago chini Sombu Sadhu tai oro Bikram Mol Samo tai abo ni kulogo bisi tai botongko awi mu horjora garon simi sing tini awi mu khlai phailai muta Tabu orwo mandai pulinpur ni oro je Champonogor village committee hai kaba Bikram Mol Som village committee bisingo busuk butar tong orwo 16 mandai pulinpur o constituency to প্রায় 28927 ভোটার সংগ্রহ চলাবরি মোটামুটি সিমিলার নো 14 মাহে আসলে ভোটার তো এলাকাও আবাহে Tabu oro Champonogor village committee bai Bikram Mol Som village committee o busuk butar tong hai kaba nang busuk margin busuk manno bobo hai calculation hai kaba ni kopil mungo maharajani hamza kung je kopil manibo busuk jorotai lukurok no logirino ani hisabo ke o jagao প্রায় 3000 কাছাকাছি oro voters থাকো angkai nang busuk mano ni singmana abago to nang jibo nokkhana da takung moilot tino jaga to ang sanan se sigang ani orni je chinti prasa lukurung saga je bubagrano busjarte bor hamza bubagrano tangi hamza abo bor nokha norok khana kana angkai aboni bagai ang khub ashabadi je o jagao anuya bubagrano nahari buskani chongmario out of 3000 bisingo company no jengoro 2500 বা 2500 আমুসে গোবাং সগरो চিন্তিপ্রা মথাও নিজে আন্ধ্র সমারে উপর বুট দুইনাই ববাগারন্তে ফানক্রা খাইনে আবানি বিশ্বাস দং হইতা Tabuk chongbari to ganar ngai phai tong nungbo chongbari nati kaplai khlai di maharajani phano kaplai khai di ano kaplai khlai di hin je kokpiri tongmani go boba hai acceptable je lukurok ni phasingo kaplai dangai mano boba hai nini lukurok ni phasingo response laidi sini tipra motha जों सुदु बुटो कप्लाइना बागे सिमि जों बुटो जों फाइट खालाया tipra motha party bubagra je songsa purwono chini dofani thingnani bagi koksawo dofani hamkrani bagi koksawo dofani je klaibuma kamai thangmani jeto जों oro satok pitok ngi tomoni oro जों je justice mayang ngi tomoni abuno जों bahike mannai chini tipra sarok je asuk bosor gobangma rastrik bodol khajinai जों thungjagi tomoni abuno hoite जों bahike yogi manai a nahar mong nahar je tipra motha party songsa mani tini abuni bagai o jagao जों tamsanai bono buskango hoito chongmari ngi tongo o chongmari o जों koplai bo ngnai tai obahaino जों je lukuroni thani obono chini tamne bono kok kozar mong tongnai je bubagra ni nahar mong to kaisano jesti prasar ni bobishot ni bagai जों chini jare rokni next generation bagai choba khlai tomon jagao जों omahaino chini samong khlai thanai je mansak lukuroni gano जों tongnai jotokhon pondo chini imang ba bubagra ni imang success ni ese pondo जों logeri thanai amo haito lukuron thanai abono sananu musumota ke belai ke hampai no ni jora ham sonor man bagai hangge takok te bukuk song noro khanai man khana tini ni o
chongbarini kokpirmung noknogo kokpirmungni pandabo jengtini oro phaisok paika tamni bage engke tipramothani bukhaktei obhake haste gnangui no tabuk chongbarino sika kidingui je kokpiri tongmani norokno chung phunuknai norok jaya oino naitong
Ano to po ba grado nung mga kamukai mo ito grado? Kabono baskani 12 tarik. Doton semono 50 days ni election sotong bari heda. Kabuni bagai semono ko kopina ko je sini buba grano o mario budui ano na sigi ya buba na sigi budui nang ka bud no rui sini buba grano je sobano te crack khayene kai sini man khai sini jada kamai thangmar no sang kai shiki bui dum ni buba grano sini rui kono phanma ra hay là cái sinh rất quan trọng cái tao cũng ăn được tốt cái sinh của bao giờ này cho ba, ଆପଣ sinh sinh lòng nó bao nhiêu có ao em muốn sao nhau cái phải đâu, các thầy nó tách lại của bao giờ nó chỉ còn này thôi, kami kan nanti itu bukan sana tahu, habiskan baru tadi kacau malu, apa no, sini bukan nanti coba, apa tuh sini ini yang itu sini, anu samario. 좀 저 다고 보이네 그 사이 되는 다 신이 안으로는 마시는 많다 싶고 다 그만 누가 좀 반마 맞아요 아 맞아요 좀 누가 그러는 반마 볼래 아 그럼 그래 누가 그러는 거 이만 볼래 제일 많다 이제 해디로 맞아요 Jangan gitu tahu mbak, jika kita mampu sampai sekali, itu sini asal nang mana ke sini, kita ya kembali tang mana sini mulu, bobi sudah tertipu, dengan saya kita sekali bahasa. Aglai BJP jadi no edisi wak fakengkai, edisi no subahnya naik tu, karena muka menteri pang saja. Hati faike, hata mau fai, di pramotha. Faika taklai tipra motha, kami kelye tancang laye. Faika taklai tipra motha, kami kelye tancang laye. Anoroso. Maya Faro, ini bini song mani babo ano jagawo, songi rohmani jari tini o jagawo,
তিনি এজ এ ক্যান্ডিডেট হিসাবে ত্রিপুরা মথানি বুবাগ্রানি ক্যান্ডিডেট হিসাবে samung thaini bagi anu sep rekha abon bai belai khang khulung maya faro tai tini bagi defur tini bagi defuro jeng tini du under 16 mandai purinpur constitution jeng khlailai tongo khlaimai ni bisingo joto jagao thango a jaga no bubagrani jarai ni hani manabo bubagra tongmani bagi no tini possible khaje tini joto jagao no tini lukuro belai khe response ka hamri tongo joto jagao thanga kano kaisano ko taklai ni but bubagrano nasigoi bubagrani thanchani phanno karak khaini bagai taklaini but tofani bagai taklaini but sini haje kamai thangna nai tongmani no sung bahike rokha khlainai abono naraklan bagai taklaini but amro samari jotono nai ni jotono ama hekano response ka amro ban bagai ang balai ke khatungjak tini joto tini oro je tongerok tini ang hoito khlai je tini sini je campaign tongnai sini XEM sini dadu ba sini sar chandra berupini yang te khurja sini XEM sini sar romani de borma ama hekka kabang mati WM leadership YTF leadership tini voluntary babe tini jotono tini ekmatro bubagrana halai nai jeng jotono nogo jeng thanglai jotoni thalo jeng sini buskani 12 tarik ni fungo jahate bubagrani phanno tebo krak thainani bagai andro samario but rani thung ni singkok awai mong sing pilai tongo o pilai mongo joto jaga ono je jaga thango ang haina hai masawo sini belai ke response ka hamanwan bagai belai ka tong thukjak tai ang kha khlayo sudu o jaga simia sini sara triprawon tini je chongjak sini candidate rok joto jaga ono response tai lukurokni hamari lukuroni ashirwad mannai abani বিশ্বাস abani bagai belai ke ang tamne bono norni besinti khainai sini bubagra tai hastini joto lukurokno tai joto under 16 mandai pulbe joto lukurokno ang hambai maya fari tabo kobo hai je kaini bisio nok nogo je kokpi mungo lukurokni sanmung hai keba lukurokni koimung tamo hambai sini lukurokni to kaisana kok jeng tabu tiprasarok thangjana hangkai ba yok sana hangkai jeng bubagranon jeng logi marnai ina bon bagai ang joto jaga thanga jagao mahai nango irai nango ba mahai maya ni to jeng kaisa jaga kono khanaya hoyto kaisa kusi jaga lamar khubi crisis ukjaka gabro ani mind to ang already set up like bumun o jagao jeng buskani sala edisio hapang khakai je mansak bubagra jano dagi mani bubagra to sob somay tiprasani je lukuroni ganao ba janane bi kok sawo jana phurungo ini aba hikana je mansak bubagra je thorma hikano aba to khlaineno tamkho lukuroni kaisana kok je jeng jotono bubagrano phan marnai bubagrano jeng kaplai mar khainai karon bubagra jodi no phan kring thanga bubagra jodi no chen kha abo tiprasa chen nai aboro lukuro jotono ama hikano kok sari no horo borongona sarjitano kebang budai pari nai tiba pasal pada borongona sarjitano kebang budai pari nai jongor tiba pasal pada borongona sarjitano kebang budai pari nai hamkran yoga paskar cobor tiba pasal pada kebang budai pari nai dipakai paskar cobor borongona sarjitano kebang budai pari nai dipakai pusaka cobor borongona sarjitano kebang budai pari nai borongona sarjitano kebang budai pari nai Hati baike, hata mapai. Jauh dah. Di Pramotha. Baike taklai di Pramotha, kami gelenge chancang lagi. Kenal dia kelihatan mereka, ubah
তিনি जोङो जन्म जयनगर देखायसाखाय इस जन्म जयनगर अ दुइटा बिसिनि যত জায়গা দূর দূর খাইলাই दङ যত पारावन हाबनाय दङ ओमफ्राय मेक्सिमाम তিনি जों बर' मालायखा गाहामनो जोंनि रेसपन्स मानै दङ दाबोसो जाहाथे जों खुब हपफुल माने भेरि माच हपफुल नट अनलि हपफुल भेरि माच हपफुल जों गोप्लायनाय टाउननि बागै हिंजाय जोंनि नाहारमानि सम्पूर्णभावे तिप्रासा दफानि बागै तिप्रासा হবে बांसिव बरनि बुट जोंनो मांनो दोननाय जों साइमानो जों तिप्रा मथा पार्टी तिप्रासानि अस्तित्व रक्षा निनि आइडेन्टिटी निनि पलिटिकल राइट्स लैंड राइट्स निनि डाइरेक्ट फान्ड ओवरऑल जोंनि स्टेटहुड नि बागै जों आन्दोलन खालाय दङ एनादार पार्टी रनो नायनायदि बरनि पलिटिकल एजेंडाव तिप्रासान हामग्रायनि बागै मुं साफान करे अन्तत पक्षे कक बरक रोमान स्क्रिप्ट जों जेटा 1968 नि सिम मुभमेन्ट खालायफैमानि दाबो 2026 थाङै पर्यन्त दाबो सल्युसन खालाय जायगा नट ओनलि दैट जों थानाय डिसेम्बर मासनि 13 तारिखआव नुखा राज्यनि माननीय मुख्यमंत्री प्रकाश जनसमावेश साखा जे कक बरकके रोमान स्क्रिप्ट देवा হবে মানে जों जोंनि गोबां मानथाय सबसे बारदोगै बारदोग्रादि इ कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट रोनानि अब पर्यन्त बोखानि थैहे नागजारि दंके थाङै बर' रफनो बुदनाय ओ सेन्सनो जों साइमानो ताकलाय हायनोहाय 20 থেকে 25টা সিট नाहारै तिप्रा मथा सरकार खानानै थाङै दङ टिटिएडिसि कारण बरक जतन छु बरक चिन बागै काइसे कक तो सायानो बुंनि पॉलिटिकल एजेंडा मुं सिन हामक्राइनि बागै ग्रै शुद्ध काइसे दङ तामा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास किन्तु सबका साथ सबका विकास बर जों एक्टिवेट मनु खबा कुन जाकरि न ग्राम मंत्र थांनायदि नथिंग इज देयर एक्चुअली नथिंग इज देयर ना दैनि व्यवस्था काहाम तो ना नैनि हॉस्पिटल काहाम तो ना लामा काहाम तो ना स्कुल काहाम तो ताम तो whereas गोबां स्कुल सिनि ताबो बन्दङै थाखा हेसि डेभलप नि कक तो बहुत हासलनि कक अबन बागै तिप्रा मथा ओनली बुबाग्रा हिमसेल्फ सिनि तिप्रा सान बागै फाइट खालाय दङ जों जत एस बुबाग्रानि वारियर सिजब जों सामुखाय दङ काजै तिप्रा सरक जोंनो चुज खायने 100% सिनि बुबाग्रानि बेले हामबाया फारो तानि बागै हिमाले तिनि 17 जन्म जन्म टाइपको जलाव चिनी बाइनो जों केनेरे माम बागै जों चिन बुबाग्रानि हामबायब्ला याफारो एक्चुअली नरक तो सुदु अ दुपसरनि गतनाय आं ननो सावानो चिनी ताकारजला जम्बुजला घोलागाति रमुई सिरिज अफ देयर प्राय 1.5 मास मतो प्रत्येक दिन बम फाटेबो प्रत्येक दिन सेলাই खरां खानावो माने बर खर सामबेल नांजाखा ताबुक अ जम्बुज ताकारजला बेले 30 दंमोनि अ खुमलुं बेले 30 दंमोन एक समयो ताबो डेली दिवाली हायंगो तानबो बम फाटेबो सेলাই खरां खानावो कन्टिन्युअस दिस सिरिज अफ 1.5 मान्थ चलि दं म काइसे एकदम साना थाके षড়যন্ত্র जेम पलिसि चलि दङ जे अ जा आम चायो अ चिन आम चायो काइसे भायलेंस काइसे क्रिएट खायो बरक नायो जे अ जागाव तिप्रा मथालनि गाति साइमानो और भायलेंस खायो कुना कुन एकटा किछु खायनानि एकटा प्रसेस चलि दङ हायपनो जों अमहाय जे गतना बेले निन्दा खायो जों म साजागिया चिन बुबाग्रास डाइरेक्ट साइन दङ जे जोंखा चिन थानसाव जों के बायके उबानि चिन कुन इन्टेन्सन करि ताबो बीजेपी नि बासनाय बबो चिन बरक न ताखौ मुजि जों बनो हामजागौ फाइजों खायबिदि केम्पेन खायनो जतनि राइट दङ कारण जों बुथ सानानि जतनि अधिकार दं किन्तु जों आदि नुखा चिनि बायगिता जेफोरो बिनि आमचे जेफोरो केम्पेन खायनो थांगो जेफोरो दूर थांगो आफोरो एमन खनाका माने अब सामाया कखासि कैंडिडेट बनि जे से बासावै गलायबे कखु अम हायरक ते नजिर बिहिन अमतिनानि कगिया आरो आजागाव दुइटा राउन्ड फायर अंका जेटा बुलेट फायर अंका गरो जों तिनि प्रशासन मासाव जों आगेबो साइ दं माने एसडीपीओ एसपी इवन आं एसडीजे बनो कक्सौ कल्चिन और प्रत्येक दिन त भायलेंस जों दंमोन बै कक्सौ जों मासाका अमतिका जदि दं जे प्रत्येक दिन बम फाटेको मिया वहान थुसा बारो कासे बम फाटेका कुमते कासे बम फाटेका ताकारजवान सामल चिनि सामल न कासे बम फाटेका माने सिरिज अफ एकटा मतलब आता माने तामने बने तो भायलेंस दि कासा चेष्टा चलि दं तो बर्डमान थागर फाटेका मिया हरो गमो एकटा तामने साम थिं सदम चक्रान्त कासा म कन्स्पिरेन्सी चलि दं जों मबनो मामा थाकनाय कारण जों नायो अब जिरो भायलेंस ताकनि इलेक्शन थु कारण तिप्रा सरक जों जखन थामसा नायो तिप्रासा बुइनि चक्रान्त बाय बुइनि कक बाय ताबुलाइथों ता थिलाइथों थैतायर जों अबसर नायो आमनि बागन तापसा जरा कुन भायलेंस या हायाके नरक साइमानु तिप्रा मथा अ गुलागाति अ चिन जमगन पेगरजला ताकजला जंपुजला हायजागाबो
जों बे फाइट खालामनायनि मत कोनो पार्टीनि ताबजाते कोनो ब्रानासि मेन पावर करिखो जिनि नहर मेन पावर 90% मेन पावर दिफ्रामो थानिनो आइफानो जों नायो भाइलेंस जीरो भाइलेंस जों थाखाय इलेक्शन अमन आप पार्टी मुंगनति एफआईआर खाजाक माने यागुलो तेबनो पुनो एजाक खाजाक बबा हे कक्तो मतो एफआईआर तंखा आतखा आरो नुखा जों आं माय पर्सनल बांगाबो इनक्वायरि खायनाय या जितिन बुकु खरखनि जे कामति सिजकनि जे नुकमन अब खमो जागा सोशल मीडिया भाइरल खा एक्चुअली सेम घटना आ जागनि बरनो साका जेता अमो अपुनो मिथ्या कारण आं नुखा हो खरजनखै आं फजिन सिरजाक खरजनखै आं तेकासि सिरजाक माने आसे के प्लानिंग खैब्रो सिरना खा जेता हो সম্পূর্ণ একটা তীব্র মতামত বুঝলেন ভাই বরফ খাইও আর ওর নুখা একা তো খাই যাকা তারপরে অতি নম জামানি করি আমরা হিম সাথে এসডিপি পক্ষ জায়গা আর চেষ্টা খাই দङ আর যে বুলেট ফায়ার আমার সম্পূর্ণ একটা ল এন্ড অর্ডার একটা বেলেগ বেলেগ নম্বর তারপরে মানে ভাইলেন্স তে ক্লাস ল এন্ড অর্ডার বেলেগ হামিয়া হাইক্লাই দङ आं आमबो मासो बारबा चिनो जों पिस बांगान बगै जों प्रोटेक्टर नागरिक चिनि रेस्पॉन्सिबिलिटी जों जगह जतन मिलुइ जों माथम नाय तिप्रासा लोग आप भी जुजू बोलो ठीक है जुजू कभी सुना है ये एक योद्धा है थानसा है जब तिप्रासा जुजू बोलेगा और आप लोग कामदे बोलेगा ना खुलुंखा बोलेगा तब दोस्ती बढ़ता है कि नहीं यहां में मौग लोग है कि नहीं हाथ उठाओ तो साधु 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 आई लव यू आंग नरक नो हम जागो आई लव ऑल ऑफ यू यहाँ में हमारा चाकमा है हमारा मौग है हमारा त्रिपुरा है हमारा बुकुंगबारा है नागबादी है कि नहीं नाग चेप्टा है कि नहीं यहाँ में कोई क्रिश्चियन है कोई बुद्धिस्ट है कोई हिंदू है लेकिन सब तो अपना ही है ना हाँ कि नहीं मैं यहाँ में किसी को गाली देने नहीं आया हूं हम किसी का खिलाफ बात नहीं कर रहा है लेकिन आपसे बुबागरा सिर्फ 5 मिनट चाहिए 5 मिनट सुनेगा क्या बोला नहीं 5 मिनट 10 मिनट काफी है जो लोग ज्यादा टाइम लेता है ना वो ज्यादा बोलता है हम लोग यंग जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन का बात कर रहा है हम लोग टाइम भी नहीं लेगा लेकिन बात करेगा और वो भी डायरेक्ट टू द पॉइंट ठीक है यहां में अभी एफएम ब्रू कमिया क्या हीरो है यार नेक्स्ट टाइम मैं भी इसके संग गाना गाना चाहता हूं लेकिन गाना 17 तारीख को जीतने के बाद हम लोग एक संग गाएंगे ठीक है देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है एक জায়গাতে আছে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহা জি আমি ওনার আদর করি উনি মুখ্যমন্ত্রী উনি এক জায়গাতে আছে ওনার কথা একদম ক্লিয়ার পরিষ্কার আছে ওনার কথা আছে কি আপনার ভাষা আপনার স্ক্রিপ্টে পাওয়া যাবে না আরেকটা কথা বলে উনি ওনাদের মুখ্যমন্ত্রীর কথা আছে আপনি আমাদের ভোট দেন এরপরে আপনার ত্রিপুরা অ্যাকর্ড হবে আপনার ছেলে মেয়ের শিক্ষা হবে প্রথমে আপনি ভোট দেন এরপরে আপনার রাস্তা হবে আপনার ডাইরেক্ট ফান্ডিং হবে যেই আপনি চায় প্রথমে আমার ভোট দেন এরপরে আপনার কাজ হবে এই ওনার কথা আছে পরিষ্কার আরেকটা জায়গা আছে আপনার হাবাগরা যে বলছে না প্রথমে ভোট পাওয়া যাবে না প্রথমে আপনি আমার চাকরি দেন আমার অধিকার দেন আমার মেয়ে ছেলের শিক্ষা দেন আমাদের ইয়াং জেনারেশনে ভবিষ্যতের কথা বলেন এরপরে আমার ভোট আপনি নিয়ে যান বেশি
कष्ट का बात नहीं है, सिंपल है, साधारण बात है। प्रदान करेगा। यहां में आप लोगों चाकमा लोग हैं, आप लोग मोग लोग हैं, हमारा त्रिपुरा लोग भी सब बांग्लादेश में है। क्या हो रहा है? अरे बांग्लादेश जैसा देश के सामने हम लोग डर जाता है। एक दिन इस देश में हम लोग शासन निकाल के उसको भी तोड़ के अपना कॉक्स बाजार, ग्रेटर त्रिपुरालैंड, चट्टग्राम सब अपना खातिर छोड़ी हम लोग लेगा और लेना चाहिए। ये हम लोगों का जगह है, ये हम लोगों का जगह था, आज नहीं है। लेकिन अगर एक योद्धा थानसा एकता रहा वो भी लेगा। और जिस दिन वो चट्टग्राम ले लिया ना, यहां में स्पेशल फंड का दरकार नहीं होगा डॉली, वहां का पैसा यहां आएगा और हमारा लोगों का पॉकेट में पैसा आएगा। आपका बच्चा, आपका जिंदगी ज्यादा अच्छा होगा। हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। हमको मालूम नहीं है क्यों हम लोगों का नेता लोग डरता है, কেন ভয় পায়। আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না, কেন ভয় পায়। एंजल चाकमा, जानता है एंजल चाकमा को? जानता है कि नहीं? जब एंजल चाकमा को मारा था तो मैंने बोला प्रोटेस्ट करो, आंदोलन करो, एंजल चाकमा हमारा जैसा है। तो कुछ लीडर लोग आके बोला महाराजा वो तो चाकमा है, आप तो त्रिपुरा है, वो चाकमा है। तो मैंने क्या बोला जानता है? आज चाकमा को मारा, जिसने मारा अंजल चाकमा को, वो नहीं जानता था कि वो चाकमा है, मोग है, त्रिपुरा है, रियांग है, देव वर्मा है, कलॉय है, जमत्या है। वो नहीं जानता था कि वो बुद्ध भगवान का प्रार्थना करता है, कि जीसस का प्रार्थना करता है, कि राम का प्रार्थना करता है। वो जिसने मारा अंजल चाकमा को, हम लोग बोला नागबादी, नाक चेप्टा, चिंकी, चाइनीज, ये बोलकर हमारा अंजल को मारा। तो मैंने अपना लीडर को बोला अगर आज अंजल चाकमा को मारने के बाद आप बोलेगा वो चाकमा है, प्रतिशोध मत करो, आंदोलन मत करो, तो एक दिन आपका बच्चा को भी मारेगा और उस दिन चाकमा बोलेगा देखो त्रिपुरा को मारा, हम लोग नहीं मारेगा। तो थानसा ऐसा नहीं होता है। एक दिन मोक को मारेगा, जमत्या चुप रहेगा, जिस दिन जमत्या को मारेगा मोक चुप रहेगा। ये अंजल नहीं मारेगा। तो थानसा ऐसा नहीं होता है। एक दिन मोक को मारेगा, जमत्या चुप रहेगा, जिस दिन जमत्या को मारेगा मोक चुप रहेगा। ये अंजल चाकमा त्रिपुरा का बेटा था, हमारा भाई था, हम लोग फाइट करेंगे। एक योद्धा, थानसा, एकता इसको बोलता है। आज यहां में मोक भी करीब, त्रिपुरा भी करीब, चाकमा भी करीब, लेकिन तभी भी हम लोग डिवाइडेड है। क्यों? आपका बच्चा भी स्कूल में नहीं जा रहा है, आपके घर में भी पानी नहीं है, दुई कुरुई, बिथी कुरुई, चाकरी कुरुई, रास्ता देखो सब टूटा हुआ। तभी भी हम लोग चाकमा, मोक, त्रिपुरा, हम लोग हमेशा तिप्रमो था, आईपीएफटी, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, कुछ नहीं मिलेगा। पहले जाति करो। पार्टी तो 70 साल से आपने कभी सीपीएम को वोट किया, कभी मोथा को वोट किया, कभी बीजेपी को वोट किया, कभी कांग्रेस को वोट किया, कभी अपना बच्चा का भविष्य के बारे सोच के, अपना नेक्स्ट जनरेशन के बारे, अपना सेकला सिकली, अपना लड़का लड़की के बारे चिंता करके वोट करो। तब परिवर्तन आएगा, तब डेवलपमेंट आएगा, तब हम इस राज्य में शासन करेंगे। महाराजा की, महाराजा की। आप लोग हमको क्या बोलता है? बागरा, बागरा बोलता है ना? ओए बुमा लोग, आपका घर में भी बच्चा है ना? हर बुमा के लिए उसका बच्चा बुबागरा है। ये लोग बोलता है कि सुअर ले लो, वाक, वाक ले लो, रिगनाई, पासरा ले लो, बोलता है चुआक ले लो, थोड़ा सा पैसा ले लो और वोट करो। आपको बोलना है हमको चुआक नहीं चाहिए, हमको रिगनाई नहीं चाहिए, हमको वाक नहीं चाहिए,
हमको अपना बच्चा का भविष्य को ठीक करने के लिए, हमको अपना सकला सिकली का भविष्य को ठीक करने के लिए स्कूल चाहिए, हमको अपना बच्चा का भविष्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए, रास्ता चाहिए, नौकरी चाहिए। आप वो दो, उसके बाद वोट डिमांड करो, वरना हमारा लोगों को और अब गरीब मत रखो। मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका थम्स चाहिए। हम लोग आने वाले 18 महीने के अंदर एक ऐसा आंदोलन करेंगे, वो आंदोलन वक्त च्वाक और रिगने के लिए नहीं होगा। वो आंदोलन चीनी हाँ, चीनी नाइकॉल फांग, चीनी हाँ, चीनी शासन का होगा। वो आंदोलन अपना सेकला सिकली, अपना बच्चा बच्ची के लिए होगा। वो आंदोलन यूथ आपके लिए होगा। वो आंदोलन अपना हानि बुसा के लिए होगा। वो आंदोलन आपका भविष्य के लिए होगा। आप कोई भी हो, आपने सीपीएम किया हो, आपने मोथा किया हो, आपने बीजेपी किया हो, आपने कांग्रेस किया हो, आप कोई भी हो, हम वोट सिर्फ उसी को देंगे जो हमारा बच्चा का अधिकार के लिए, हमारा हुकुमदारा अधिकार के लिए बात करे। कोंगजोंग मोक 5 साल तक था, मैंने आज तक कोंगजोंग मोक को ना त्रिपुरा के बारे बात किया, ना चकमा के बारे बात किया, ना मोक के बारे बात किया। सिर्फ बात किया हमारे लीडर मानिक शाह। मानिक शाह के लिए बात करने से आपका एरिया में रास्ता नहीं बनेगा। आपको बात करना है मलिंद्रो, आपको बुबागरा के बारे बात नहीं करना है, आपको मनुबंकुल सिला छोरी के लिए बात करना है। और मैं आपको सबके सामने बोल के जाता हूं, मैं अगर ये जीता आप, तो मैं एक्स्ट्रा फंड, जैसा डॉली ने बोला, एक्स्ट्रा फंड इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग से निकाल के, अलग से ये एरिया के लिए 2 करोड़ रुपया अलग से मैं निकाल के आप लोगों को दूंगा। आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आप रास्ता बनाओ, आप लोगों का जिंदगी को अच्छा करो। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं गारंटी देता हूं। अंत में अंग नरक न हम जागो, आपको डिसाइड करना है किसको वोट करना है। एक तरफ में हा बागरा, दूसरा तरफ में कौन कौन, वो कल आ रहा है, वो कल आएगा। आप लोग जाओ, सुनो, हाथ उठाओ, चकमा लो, एक उंगली ऐसा करो, ऐसा करो, एक उंगली, सिर्फ एक उंगली ऐसा करो। मग लोग है, हाथ उठाओ, है हाथ उठाओ, ऐसा करो, ऐसा ऐसा ऐसा, एक उंगली से ताली। तिपरासा है, हाथ उठाओ, एक उंगली ऐसा करो, अब 2 उंगली से करो, अब 3 उंगली से करो, 4 से, 5 से। अगर सिर्फ त्रिपुरा बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, 1 उंगली। चकमा बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, 2 उंगली। मोक बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, 3 उंगली। रियांग बन के लड़ेगा नहीं जीतेगा, 4 उंगली। लेकिन अगर सब पिपरासा बन के, हानि बुसा बन के, अपना बच्चा का भविष्य को सोच के अगर सब गरीब लोग एक संग लड़ेगा ना, तो सैंक्राक बनता है, एक मुट्ठी होता है, एक जोधा होता है, हम लोग जीतेंगे। बस यही रखो बन में। Belaino Hambai, Patritru, thank you, I love you, Tiprasa Ayuk Lotong, Tiprasa Ayuk Lotong, Tiprasa Ayuk Lotong, Tiprasa Ayuk Lotong, Belaino Hambai.
हामबाय सिनि बुबाग्राना तब जों साइमानो दिनै दखौ तंनानै जों तब सिनि রাজতন্ত্র শেষ তো কেন আপনি ভিসি করছেন না এই তো গণতন্ত্রতা আছে উনি তো বলে এই গণতন্ত্রতা বলো তো কেন আপনি ভিসি ইলেকশন করছেন না ভয় পায় গণতন্ত্রতাতে আপনি ভয় পায় রাজতন্ত্রতে আপনি ভয় পায় সত্য কথা কি আছে উনি আমাদের থানসা একটা এক যোদ্ধারে দিয়া ভয় পায় অনেক লিডার ছিল এখানে আমার পার্টির লিডার উনি আমার বলল কি রাজা এইবার আপনি অ্যালায়েন্স করেন 14টা সিট বিজেপি দাঁড়াবে 14টা সিট আমাদের ত্রিপুরা মথা আমি বলল না এই হবে না আমি কম্প্রোমাইজ করতে পারে না এই হবে না এই যে লিডার বলছে কি না অ্যালায়েন্স করলে টাকা পাওয়া যাবে নিজের টাকা খরচ করতে হবে না ভালো পোস্ট পাওয়া যাবে ভালো ডিপার্টমেন্টস পাওয়া যাবে আমি বললো কি ডিপার্টমেন্টস এক দুইজন পাবে টাকা আমি নাহলে তুমি পাওয়া যাবে আমাদের গরিব ত্রিপ্রাসা ওনাদের ভবিষ্যতে ওনার মেয়ে ছেলেতে কি হবে ভাই আমি অ্যালায়েন্স করতে পারবো না তো লিডার বলছে আমার অ্যালায়েন্স না করলে ত্রিপুরা মথা ভেঙে যাবে লিডার অনেক ইম্পর্টেন্ট আছে লিডার ইম্পর্টেন্ট পলিটিক্স ইম্পর্টেন্ট ত্রিপুরা মথা ভাঙে যাবে আমি বললো কি আমার লিডারের দরকার নেই আমার কাছে গরিব ত্রিপ্রাসা আছে আমার জনগণ আছে আমার আপনার লিডারशिপের দরকার तो यहाँ में है हमारा एमएलए लोग है लीडर्स लोग है आप लोग भी है अलायंस किया नहीं किया ठीक किया ना ठीक किया ना देखो मैं राजनीति में आया पैसा कमाने के लिए नहीं आया मैं राजनीति में अपना लोगों को सम्मान अधिकार आपका भविष्य के बारे में बात करने आया पैसा कमाने नहीं आया यहां में डॉली आपने बोला सामने बांग्लादेश है स्पेशल फंड चाहिए मिलेगा मिलेगा और जो बांग्लादेश में जगह है ना एक दिन तोड़ के बांग्लादेश को यहां से मैं बोल रहा हूं ग्रेटर टिप्रालैंड करेगा यहां में आप लोगों चाकमा लोग हैं आप लोग मोग लोग long live long live long live long live long live long live BJP या करे त्रिपुरा मथा खड़े होकर खबर को बाइलर से गो BJP या करे त्रिपुरा मथा खड़े होकर खबर को बाइलर से गो के खान long live long live long live के खान long live long live long live ग्राकी त्रिपुरा मथा हानो नारनाय बागै जों खायका त्रिपुरा मथाव आनारस बुदिनान बागै जों याकनि खायका बीजेपी निखौ पार्टी तंगनि बीजेपी आं मेम्बार तंगनि कयता बुता तुम किनि नुगै नि पान्दा त्रिपुरा मथा नि सिलेक्ट करनो ना Nonasara Vishnu, BJP ni 13 families, in total 37 voters, BJP na yakare, ত্রিপুরা মথা ni bana dom phikya. Agi ba sawal, mo continue nai, mo just drop se. Without doubt, ত্রিপুরা মথা no ozadi supplying nai. Without doubt, ত্রিপুরা মথা no government of form cycle.
Besi, kai apa ni? Follow apa? Orang cengkini kaisa YCF ni meeting nama, plus door to door campaign, और नेगो जतनो और नेगो response rate हम काम ना, जैसे प्रमुख पार्टी महाराजन पार्टी ना vote रानी बने. जोंथ' दिनैनि सालाव जे केम्पेइन नुगै मानखा दाताराम गामि दाताराम विलेज कमिटि मुस्लिम बस्ति हायकबा अरो जे दिनैनि सालाव जे केम्पेइन खायदों माने यागलो बबो हाई रेस्पॉन्स माने दं ओ जे यां आमसायरगो positive response तेने मुस्लिम जरा तो नहीं रहो उनका आर निगो जरा मार तो नहीं रहो जतनो काम नो response रही तमो संख्या का door to door program खाएगा campaign खाएगा बरो जतनो आगो कुछ खाई तमो ये प्रमुख पार्टी महाराजनी जे मनोनीत प्रार्थी ना पैरनानी है जत समय तंग जा कॉफर ले जा तब के सर अम हायके जे खाय दं माने लुकुरक नि बिसिङाव नों तो डाइरेक्ट लुकुरक बाय तासङै नाय डाइरेक्ट लुकुरक बाय कक्स खाय दं माने यागलो बबो हाय लुकुरक नि बखानि कक नों गुसि मानखा लुकुरनि कक लुकुरनि जे पाल लुकुरनि बखानि कक बुसिखा या तकलाई जत्त महाराजनी पार्टी प्रमुख पार्टी महाराजनी मनोनीत प्रार्थी न जत भोट रगोई पास खाइनाय अमन और नेगो तबक संचिनि बरक दफान बिसंग विशेष खाइ और नेगो कोनो बीजेपी सीपीएम कांग्रेस नि हलालिया जत्त न पार्टी नि उर्दे कासागै महाराजनी जे खरां हानसागो और जत्त जो लाइका जॉइनिंग खाइ तबक जों भोट कमां खेर लाइन हिं जत्तना कॉकरी मिया नि सालाव जों नुगै मानखा बीजेपी नि बखाखै अरो जे कैंडिडेट बीजेपी नि कैंडिडेट जे दं माने आ कैंडिडेट दं माने लगिवा अमा हायकेना हास्तेनि बीजेपी नि बखाखै रेबुति एक्स एमपी रेबुति त्रिपुरा बबो कैंपेइन फाये आबा हायके जे फानदै दंफाय माने बबो हाय एफेक्ट दां न अमो कोना एफेक्ट या तबक ऑलरेडी बीजेपी नि Abangma supporters rock dala brui sikla sikli jotono yakha bitawok ti pramotha maharajani obogo palago phai maharajana support khainai hi ago khaika even jara BJP khainai jara communist party khainai borok porjonto song korang lekha borok khaine musugui khaibeisa jara khaimeya rock khana जरा ओपनली फैमिया रख बरो वो साइड खा तेनी महाराजानी पार्टी ने वोट रनाय जों विश्वास खालाय जों पुइता खालाय जताखलाय महाराजानी जत मनोनीत कैंडिडेट थानाय जतनो 28 टा सीटनो पास खायनाय एडिसिगो जों सरकार गठन खायनाय एडिसिनि परे विलेज कमिटी इलेक्शन खायजों विलेज कमिटी इलेक्शन बहायनो महाराजानी पार्टी प्रमुख पार्टी न पास गई विलेज कमिटी गठन खायनाय एडिसिओ बाहिनी सरकार गठन खायनाय इवन 2028 जखन एसेंब्ली को इलेक्शन नाय आफ्रो बाहिनी महाराजानी पार्टी ने अप्लाइंग नाय जों अप्लाइंग सिनि बरक दफानी शुद्ध सिनि बरक दफानिया दिनै जरा विशेष खालाय एडिसिओ लागाव तनाय बरक रनि जे अधिकार मायाङै तमनि वो अधिकार में जों माननानै व्यवस्था खायनाय जों आदाय खायनाय अमन जों समाय जोंनि हा जोंनि त्रिपुरा हा जों त्रिपुरानि बिसा जों सानसा त्रिपुरानो जों जिखुनु प्रकारै जों रक्षा खायनाय अमन जोंनि त्रिपुरायाव थानाय समाय जोंनि जातिनि समाय जोंनि दफानि समाय long live
অনেক দিয়েছেন, হ্যাঁ গত 75 বছর ধরে সবাইকে ভোট দিয়েছে। এবার মহারাজার পার্টি, চিত্রমাতার পার্টি আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, অসুবিধা নেই, হয়ে যাবে। ঠিক আছে, একটু খাওয়া দাওয়া ঠিকভাবে করবেন সময় মতো। ঠিক আছে, আর এইবার চিত্রমাতা পার্টির চিহ্ন হচ্ছে এইটা, এটা মহারাজা, মহারাজার পার্টি। আমরা আপনারা সবাই মিলে অনেক গুরুত্ব দিয়েছি, অনেক রাজনীতি করা হয়েছে। আজকে আজকে তাদেরকে বলে দেবেন আমরা ত্রিপুরাবাসী, আমরা অনেক রাজনীতি করছি, রাজনীতি করে আমাদের ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গল হয়নি। এবার মহারাজা ডাক দিয়েছে, তার জন্য মহারাজের ডাক শুনে আমরা ভোট দেব এবং সবার মঙ্গল হবে। শুধু ত্রিপুরামাতা পার্টি না, শুধু মাইনরিটি সেল না, আজকে সবার জন্য ভালো হবে। এ কথা বলে আমরা ত্রিপুরার নাগরিক, ঠিক না? ত্রিপুরার নাগরিক হিসেবে ত্রিপুরার লোক অনেক পার্টি করেছে, বিজেপি করেছে, কংগ্রেস করেছে, কমিউনিস্ট পার্টি করেছে। করার পরে ৭৫ বছর আমরা ত্রিপুরাবাসীর রাজনীতি করেছি, করে আমরা উন্নয়ন, আমাদের এলাকা উন্নয়ন হয়নি, রাজ্য উন্নয়ন হয়নি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যবাসীর সেই অধিকার, হ্যাঁ, সে এটা তো এডিসি এলাকার মধ্যে পড়ে। এডিসি এলাকাতে যেটা ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট পাওয়ার কথা, এটা অ্যালটমেন্ট হয়েছে। তো রিজার্ভ ফরেস্ট হলে পরে তো তারপরে তো এখানে পাট্টা ল্যান্ড হতে পারে। যদিও এটা নন ট্রাইবেলের ক্ষেত্রে অনেকটা রুলস রেগুলেশন শক্ত আছে, তারপরেও এটা হতে পারে। কেমন? তারপরে হচ্ছে আমাদের ভূমির অধিকার উন্নয়ন যে হওয়ার কথা, উন্নয়ন হয়নি। ঠিক আছে, তো তার জন্য এখন আমরা মহারাজার ডাক দেওয়া হয়েছে যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। আমাদের যে রাজনৈতিক অধিকার আছে, আমাদের যে মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার আছে, সেটাকে আমাদের পেতে হবে, আদায় করতে হবে। তার জন্য রাজনৈতিকভাবে বিভাজিত হয়ে না থাকা আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে হবে একটা পার্টিতে। মহারাজার আমলেই তো ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য হিসেবে, দেশ হিসাবে হয়। মুসলিমের জন্য মসজিদ করা হয়েছে, হিন্দুদের জন্য মন্দির করা হয়েছে, খ্রিস্টানদের জন্য করা হয়েছে, চার্চ করা হয়েছে। আজকে আমরা আমাদেরকে জনসাধারণকে বিভাজিত করে ওরা রাজনীতি করছে, সংকীর্ণ রাজনীতি করছে। আমরা সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে আমরা সবার উন্নয়ন চাই, সবাইকে উন্নয়ন করে রাজ্যকে আমরা উন্নয়ন করতে, উন্নতি করতে। ঠিক আছে, দুর্ভাগ্যের বিষয় স্যার, আমি কথা দিচ্ছি, এখন আমার মহারাজার যে নির্দেশ নির্বাচিত হয়ে যাবার পর থেকেই, ডে 1 থেকে, ফার্স্ট ডে থেকে অনবরত এলাকার লোকের সঙ্গে সংযোগ থাকতে হবে। এটা একটা সিস্টেম থাকবে, এটা অনবরত একটা সম্পর্ক থাকবে। যখন আজকে তো আমরা বলছি যে গুড গভর্নেন্সের কথা বলছি, গুড গভর্নেন্সে কি হয়? যখন গভর্নমেন্ট আর সিটিজেনের মধ্যে যখন গ্যাপ হয়ে যায়, তখনই তো দুর্গতি আসে, উন্নয়ন হয় না। কিন্তু আমরা চাইছি এখন আমরা এডিসিতে হোক, রাজ্য সরকারই হোক, সরকার গঠন করার পরে মানুষের সঙ্গে আমরা অনবরত আমরা সম্পর্ক রাখব এবং যা কিছু করার এলাকার লোকেদের সঙ্গে কথা বলেই আমরা করব। ঠিক আছে, ওকে।
Tawni kriyo nanda kelai di jadu Lano mokol kindi tangga kledi Maidu tulshani bagi hano tapaldi Bulsharoni kinano tapaldi Yakshi agrani boya nota kiriti Ubagano kabai poito klaidi Deshipano kashudi, kashudi, kashudi Deshipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no shilba ibu bagale 5v9 Oh, 5v9 Kansa 5v9 Ubaga 5v9 Isha jihania acukai ni bagia Kebono pan punungania Parti sarti henai tengania Jumpai cini pinang ni bagai Bersab putui roni pinang ni bagai Cini menonarna bagai Muku muno mesana bagai Deshipano kashudi, kashudi, kashudi Deshipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no shiba ibu bagale 5v9 Oh, 5v9 Kansa 5v9 Ubaga 5v9 Sabai nanta pai jadi Wakshama sabai nanta pal jadi Atal pemikriyo nanta kelai di jadu Rano mokol kindi tanda kledi Maidu tulshani bagi hano tapaldi Bulsharoni kinano tapaldi Nakshi agrani boya nota kiridi Ubagano kabai poito klaidi Deshipano kashudi, kashudi, kashudi Deshipano kevengi, kevengi, kevengi Beba kevengu no shiba ibu bagale 5v9 Oh, 5v9 Ubaga 5v9 Joto nisai naya denang, joto nisai samung kaham, joto nisai jan boganang, joto nisai pan boganang, joto nisai bekakaham, joto nisai naik kelagaran, buba graf produce bikram kishir manikya kisai. Raja Dhiraj Maharaja produce bikram kishir bahadur manikya kisai. Joto nisai maya ganang, joto nisai samung kaham, joto nisai gan boganang, joto nisai pan boganang, joto nisai bekakaham, joto nisai naik kelagaran, buba graf produce bikram kishir manikya kisai. Raja Dhiraj Maharaja produce bikram kishir bahadur manikya kisai. Nono ting ham jago, nono ting kulumo, nono ting ham jago, nono ting kulumo. Hari besar ting leni ni proja. Nono kulum jago, nono ting ham jago, nono kulum jago, nono ting ham jago. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Bikram Kishor Manikya kisai. Bugari buga, Raja Bikram Kishor Manikya kisai, jai 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 jai.
rebor mata murian tamo jamatia tamo koloi tamo rupini tamo murasi tamo tripura tamo thakma tamo mog tamo ucuy tamo mijo tamo mojong tamo ranglong tamo halam tamo kaipeng tamo garo tamo korbong kuki tamo bagania tei manipuri Singlet sapana ihani bisa Paiplaya ham jagana nobu bagira Singlet sapana ihani bisa Paiplaya ham jagana nobu bagira Bubagira ni loge bhai bhai sidi Tini tina na sinam sidi Bubagira ni loge bhai bhai sidi Tini tina na sinam sidi Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए बुगरानी बुगरा रज विक्रम की शर्मानी क्या की जाए 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 Ihani bisa diprasa Nengke buba gerak nengke baproja Jengle ihani bisa diprasa Nengke buba gerak nengke baproja Nono karile tele heri Kini asa Nono karile tele heri Kini asa Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए बुगरानी बुगरा Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए Raja Dhiraj Maharaja Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए बुगरानी बुगरा Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए 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 da 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 জানেন এই দাতারাম এলাকার বরাবাড়ি এলাকার সমস্ত জনসাধারণের কাছে আমি 21 মহারানী চালাগাঁওয়ের মহারাজার মনোনীত প্রার্থী হিসাবে আমি আপনাদের কাছে আহ্বান রাখছি অনুরোধ রাখছি মহারাজার যে পার্টি তীব্রমথা পার্টি আনারস চিহ্নে আপনারা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন এই তীব্রমথা পার্টিকে আপনারা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে পরে শুধু এটা পার্টি জয়যুক্ত হবে এরকম না এখানে আপনারা যারা জনসাধারণ আছেন আপনারাই জয়যুক্ত হবেন কারণ আমাদের আপনাদের যে সাংবিধানিক অধিকার সেটাকে যদি আমরা আদায় করতে হয় তাহলে পরে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়তে হবে এখানে আমি বলতে চাই পরিষ্কার যে তীব্রমথা পার্টি সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে সকলের কথা বলছে মানুষের জন্য মানুষের অধিকারের জন্য নাগরিকের অধিকারের জন্য কথা বলছে তার জন্য আজকে যারা বিজেপি করছেন যারা আজকে কংগ্রেস করছেন যারা আজকে কমিউনিস্ট পার্টি করছেন যারা আজকে সিপিআইএমএল করছেন আপনাদেরকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা ওই দলগুলো ত্যাগ করে আজকে যার কল্যাণে আমরা আজকে এই রাজ্যের নাগরিক হিসেবে আমরা গর্বিত এই রাজ্য ত্রিপুরার যে মাটি এটা তো রাজার প্রদত্ত মাটি প্রদত্ত রাজ্য এখানে আমরা বসবাস করে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিক হিসেবে আমরা গর্ববোধ করছি আজকে 5125 বছর
মহারাজারা 184তম রাজা এটাকে রাজ্য থেকে রক্ষা করে আমাদেরকে হস্তান্তর করে দিয়েছে। আজকে গণতান্ত্রিক যুগে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে আমরা নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করে বেশি বেশি করে মহারাজাদের পার্টি সেটাকে আমাদের জয়যুক্ত করতে হবে। আদারওয়াইজ আমরা আমাদের নাগরিক হিসাবে, মানুষ হিসাবে, রাজ্যবাসী হিসাবে আমাদের যে সাংবিধানিক যে অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্য একটা ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য। আমরা জানি রাজ্যকে কি করে আমরা ডেভেলপমেন্ট করতে হবে সেটা আমাদের জানা আছে, কিন্তু এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়নের নামে রাজনীতি করা হচ্ছে। আজকে যদি বলতে হয় সাংবিধানিকভাবে যে কোনো সরকার, যে কোনো পার্টির, যে কোনো দলের সরকার হোক, সেই সরকার ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট, জনহিতকারী গভর্নমেন্ট হতে হবে। তাদেরকে রাস্তাঘাট, জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, যাদের ঘর নয় তাদেরকে ঘর দিতে হবে, যাদের ভূমি নেই তাদেরকে ভূমি দিতে হবে। কিন্তু কোথায় দিচ্ছে, কোথায় করছে? ওরা আমাদের মানুষের অধিকারটাকে নিয়ে ওরা রাজনীতি করছে। এটা রাজনীতির বিষয় না, এটা মানুষের অধিকারের ব্যাপার। সংবিধানে লেখা আছে যার ভূমি নেই তাকে ভূমি দিতে হবে, যার ঘর নেই তাকে ঘর দিতে হবে, যার কাজ নেই তাকে কাজ দিতে হবে। কিন্তু কাজ দিতে গিয়েছিরা, ভূমি দিতে গিয়েছিরা, রাজনৈতিক অধিকার দিতে গিয়েছিরা, এটাকে নিয়ে তারা রাজনীতি করছে। আমরা বলছি আমরা রাজনীতি করছি না, আমরা জাতির নীতি করছি, আমরা দফার নীতি করছি, আমরা মানুষের নীতি করছি, আমরা সামাজিক নীতি করছি। মানুষ যেভাবে ভালো করে বাঁচতে পারি, যেভাবে অধিকার পেতে পারি, যেভাবে সুন্দর করে শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ে বাঁচতে পারি, সেটার জন্য আমরা সংগ্রাম করছি। আগামী 5 বছর আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা কাজ করব। এটা মহারাজার নির্দেশ, সেই নির্দেশ আমরা পালন করব। অনেক পার্টি ইলেকশনের সময় ভালো শুনতে খুব ভালো লাগে, এইরকম নির্বাচন ইশতেহার নিয়ে আপনাদের কাছে আসে, উপস্থিত হয়। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখছি গত 5 বছরের কথা বলুন, গত 25 বছরের কথা বলুন, গত 75 বছর ধরে আমাদের এই এডিসি এলাকাতে, ইভেন এডিসি এলাকার বাইরেও কিছুই করা হয়নি। বরঞ্চ আমাদের যে অধিকার, শিক্ষার যে অধিকার, সাংস্কৃতিক যে অধিকার, ধর্মের অধিকার, ভাষার অধিকার, সেটাকে ওরা হরণ করেছে। Waalaikumsalam.
কেমন আছেন? কেমন আছেন? আছে মোটামুটি। ভোটার কতজন বাড়িতে? আছে ঘর 3, তার ঘর আছে 4। ছয়জন, এই বাড়িতে আছে 2 জন, এরপরে এই বাড়িতে আছে আরো 4 জন না? 10টা আছে। আরো বেশি আছে। ভাতা পাননি? 2000 টাকা। আর কি পান? 5 কেজি চাল পাইতেছেন? হ্যাঁ, পাট্টার টাকা পাননি? 6000 টাকা। ঠিক আছে। আমরা তো 12 তারিখ ভোট দিয়ে ওনাদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে। 2 জন, ঠিক আছে, 2 জনেরই করবেন ভোট দেওয়ার কথা। দেখেন মোদিজি সারা ভারতবর্ষের লিগেই অনেক কিছু করতেছে। আজকে দেখেন পাকিস্তান কোন আর সৌদি আরব কোন সবাই কিন্তু মোদি মোদি কয়। উনি যে এখন বিশ্বের নেতা, শুধু ভারতবর্ষের নেতা না। আপনারা নিউজ দেখেন, বিভিন্ন মুসলমান কান্ট্রিগুলি এখন মোদিময় হয়ে গেছে, সবাই মোদিজির মতো লিডার চাইতেছে। বিশ্ব তাকায় থাকে আমাদের মোদিজির দিকে। এখন মোদিজি, আমরা কেন্দ্র আমাদের সরকার, রাজ্য আমাদের সরকার, এখন এডিসিতে যদি আমরা নিজের সরকার না গঠন করতে পারি তাহলে আমরা সঠিকভাবে এডিসির উন্নয়ন করতে পারতেছি। সেই কারণে মোদিজি এইবার কোন অ্যালায়েন্সে না গিয়া আমাদের ডাইরেক্ট ক্যান্ডিডেট দিচ্ছে রাজেশ দেববর্মাজিকে। আমরা 12 তারিখ সবাই মিলে ওনাদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে। কারণ মোদিজি জিতলেই আমাদের লাভ হইব, এডিসির লাভ হইব। ঠিক আছে, তাহলে বাড়ির সবাই কোয়েন 12 তারিখ ভোট দিতে। কারণ অন্যরা ভোট দিয়ে ভোটটা নষ্ট করে লাভ নেই। কারণ এডিসিতে এবার বিজেপি সরকার আইব, কিন্তু সরকার বিজেপি হইলো, কিন্তু আমরা যদি আমরা ক্যান্ডিডেট না জিতাইতে পারি লাভ কি? কোনো লাভ নেই। এই কারণে আমাদের ক্যান্ডিডেট আমরা জিতাইতে দিচ্ছি, কোনো লাভ নাই। এডিসির জায়গাতেই করে দিচ্ছি। তো এবার আমরা অ্যালায়েন্সে না গিয়ে আমরা নিজেরা ক্যান্ডিডেট দিচ্ছি, সবাই বিপুল ভোটে ওনাদের জয়যুক্ত করতে হবে। তো আপনারা বাড়ির সবাই যে কোয়েন যে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে রাজেশ দেববর্মার যেমন বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করা যায়, সবাই সকালবেলা গিয়ে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিবে। পাইছেন নি বাড়িতে? ভাতা কথা পায়নি কেউ? ভাতা পাইছেন না কেউ? রেশন কার্ড দাম বলতে আমি তাই শুনতে মার মান দङ ना खायसे ओमफ्राय बुंदों बाजाराव एने जमा रोखा পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে রাজেশ দেববর্মার বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে ভোটের পরে আপনারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন, সুযোগ সুবিধা কিছু থাকলে চেষ্টা তো 100% করবো। বিজয় জিন্দাবাদ 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 আরে জিন্দাবাদ 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 মানে বলবো আরে জবরদস্ত কবাং পাইরে পাইরে আনে 12 তারিখ পদ্মপুরা বুট রুইরা জবরদস্ত কবাং বুড়াই পাইরে পাইরে আরে জবরদস্ত কবাং বুড়াই পাইরে পাইরে মানে প্লান পর জিন্দাবাদ 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 মানে প্লান পর জিন্দাবাদ 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 12 তারিখ পদ্মপুরা বুট রুইরা জবরদস্ত কবাং বুড়াই পাইরে পাইরে জাতি জাতি দফা দফা আমি সানের কাছে বড় বুট করে জাতি জাতি দফা দফা আমি কাবুই ফুনের কাছে বড় বুট তার দে কাছে বড় বুট করে দেবরা মাথা করেছ দেবরা মাথা পাই থাঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টি বন্দে 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 দুটো দূর ক্যাম্পিং খেমিনি সিনি পুনো ঠাকুর পাড়া रगेश्वर बिसि कलायो सिनि अरो जों फुंनि सिमिं जों कैम्पिं खालायलायखाया जोङो कैम्पिंनि बिसिं दै साइमाखा तामनि बागै हिंखे जों बर' रक बेलाय खाथों खाजा ताकलाय एदिसि चकमारिगो एदिसि हाफांनो सानाम तुकसनाय हिनि बर'गो खाथों खाजा दंजाक तै बुदना नबागो बर'क प्रस्तुत दंजाक तै दिनखन नासिंगिसि बर'क दाबो माने एकदम दलायजाक बुदना बागै जेने 12 तारिख फाइखांखे खाथों खाजाखाय बुदना हिनि बर'नि आं बावने खाथों खाजानो नुगै बेलायखाय हामजाखाति तब तिनी बिसिं अब बिसि काइबेसक नु खुंगो बाहायके प्रचार खालायजागि दं दाबो प्राय
जों 15-16 नुखुङै दंहा जों जे प्रसाद खायमोन अब के ब बिसिकलाय अमो बहायनो जेनि रबे सदर बिसि पुनु ठाकुरपारा कन्स्टिट्युएन्सि इनके सिनि मान्दै पुलनपुर विधानसभा इनके सिनि विधानसभा मान्दै जावने मान्दै 11 मान्दै अबनि अब पाइमानि यागलो दुतु ताइ तिनिनि सालो ताइ बरो जागाव खलाइजाक नाय जों अबनि यागलो इनके जों यां सिनि दागारजला साइड थानाय आबा हायके जों वानसुक लाइजाक अ पाइमानि यागलो इनके जों दागारजला साइड थानाय और वो जे ताबुक मान्दै पुलिनपुरनि बिसिंगो बीजेपी बदलनि बखाक्तै बुसुक जरतै बररकनि बीजेपी नि प्रति तान दं बबा हायके नों नुखा दूर टु दूर प्रोग्राम खायमानि यागलो नायदि जों आंदो आबो मियाबो सावो ताइ तिनि बखं सानाय जों जे कैंडिडेट डिक्लेयार मानि यागलो बा आबोनसे सिकां न बासिनि इलेक्शन डिक्लेयार यासिनि सिकां न ताकलानि सिनि बीजेपी नि जे हावा सारा दुनिया बा सारा त्रिपुरावन जों सिनि हावा बेलै के काहामंजा आबोन बागनो लुकरक बा सिनि कुंथाय बारारक सिनि हासनि त्रिपुरा सारक बेलै के बीजेपी हाबां न एदिखौ सारना बागै प्राय रेडिं लाइजाक तामनिबे इनके विगत 5 बছर सिनि एदिसे हाबां जासालंनाय रक बंनि जे त्रिपुरा सामने कलमति बाय बुदनावै बंनि कक काहाम खानातक ताइ बंनि मुक्ति खेबै इमोशनल ब्लैकमेल खाय त्रिपुरा सारनि बुदान खायमाने आ कमिटमेन्ट बरो कायसाखौनो बरो पुरन खायमालिया आबन नर कोनो मेडियान बिसिन तीन नर मुखना जागा न तिसाखाना आबन बागै बंनि कमिटमेन्ट बरो कायसाखौनो त्रिपुरा सामने नगो थांले रना तमानि कायसाखौनो बुसुबिया आबागै ताकलाय हिंकेसो जतनि थाने नांसेरमाखा अ क्याम्पिंनि बिसिंति सेमाखा सिनि त्रिपुरा सामने ब्लाइ माया गोनां ताकलाय बीजेपी नो बुदवै बरो बीजेपी नो हाबां सारामनायनि बरो प्रसेस दं भारत तारिखको पद बुगर भुट रुल राजन जबरमा कबाङ बुढै पाइदे भारत तारिखको पद बुगर भुट रुल राजन जबरमा कबाङ बुढै पाइदे ओ बुकुक खरा दे ओ बुगर भुट दे ओ ताहुक खरा दे बीजेपी नो भुट दे ओ ताहुक खरा दे बीजेपी ओ भुट दे पारा सालाइयो बीजेपी फाइके पारा सालाइयो बीजेपी फाइके जुमान पारा सालाइयो बीजेपी फाइके खुर्जु पुरा सालाइयो बीजेपी फाइके माने पुलन पर आदि जबरमा कबाङ बुढै पाइदे kami lama kaham tei kaham dori kaham mana raja jabron kebang burai paide Baro tariko podo buara rani bagi raja jabron kebang burai paide jati dopa ani hap kaler me kaca pono but kuroi jati Sibra moda kuroi jati dopa ani kabai buri rono kaca pono butar jati dopa ani khai gari kaham kai guri rono kaca pono butar jati himi dopa ani kabai puchhe rono kaca pono but kuroi sula mane pulan bol dila sula mane pulan bol dila sula mane pulan bol dila Baro tarik raini jabron podo buara budu keblai khai Baro tarik podo buara budu raini jabron kebang burai paide jaga lama kaham dori khai mana bagi raini jabron kebang burai paide dopa jati ini kamera ini kaca bono but jati dopa ani saya gari kaham kai guri ni kaca pono but kuroi प्रमोथा बसकांनि सालो बीजेपी पार्टी में जुड़ी अलायंस थाई के निनी पार्टी नि जत्तो नेता रक्तो कुटी रां सारे पाइमानी बाय निनी पार्टी नो सुबाई सिबिनाय दिनी श्री महाराज आमसक के बखा कहम आमसक के बखा कुबोय दिनी सेई बीजेपी नि दमकी नो फुन या करमानी करे Mokol ni mesti top kelai mani ang nungui kamu ang bobai atukak bota mosa ani bok korapai besak alat ang sakmano kipra kani bagai kuru dinan kompromis kaya kini mara tawo
সেই মহারাষ্ট্রী সৈন্যরক সিং সেই মহারাষ্ট্রী ওয়ারিয়ার সিং তিনি বিজেপি সাবো এডিসি হাতাং সোলাইনে হিনে কয়েকজন বনজি রত্ন তুমুই গান সিরুই খুমুলুমো মুসালায়ু এডিসি হাতাং সোলাইনাই পাহাড়ো নাকি পদ্ম ফুল ফুটিরনানি কক বরফ খাই দङ শঙ্করানি লুকুরক যত তিনি রামচন্দ্র গাজী বররক অরণি চিমি তাবো গ্রাক নেতা থানায় বিজেপি নিজে পদ্ম ফুল পাহাড় কোনদিন আবো বাড়িয়া যদি পাহাড় অঙ্কাকে আন্ধ্র সীমিতে থায়ো আন্ধ্র সীমিতে থায়ো ও আন্ধ্র সনি গতৈ বথায় যত তীব্রতানি বখাও থানি সবিনায় তিনি বিজেপির জায়গা জায়গাও থানে রাং পয়সা থারে তীব্রতানি ভোট না পাইনানি বাগে চেষ্টা খায়ো রাং রমানি পরে गोबां माव कयदिनानो फुन खायया दिनै आं मा सावगे हियानि गोसोखाङो फुन खाययानो थारो सार बीजेपी नो जलि माने आं नासले माने एकदम हांलिया किन्तु नो खुमर आं किसा गड़िनि बागे नावि रेखा भोट सिमप्रुकाय आंदर समामान सिमसिनाय आंदर समामान सिमसिनाय नि साव बीजेपी रगो वानसुगु खरसे खरनि थांकाय খরচ ওয়াং নি দম থগলায়ু এই খরনি খরচ দাম ফাইয়া কিন্তু খরনি খরচ আমরা যে রাং হুই তান্দনি নো যত্তনতি প্রমথনি আঞ্জর তো সিমল ভোট নানি বাকিতে না সিনি কমো যে দফাও বুবাগ্রা ভাই সবাইজা সেই দফাও কুবুনি কোন পলিটিক্যাল পার্টি ফানো जोंबाय मोकाबिला खायमांगला Sini Radhana Mokoli Mukti Kiklai Kabrika Takutam. Sini Radhana Mokoli Mukti Kiklai Kabrika. Sei BJP ro. Loro Lukna. 2021 Jepro Sini Maharaj. Sara Tripura Niti Prasarabno. Thansak Klaye. Dofani Bagai Tung Ek Awas by Kop Mat Hanai Yunai. DSP no Sabaye. NCT no Sabaye. IPF टिकहानो सुबाये कैसे टिप्रा मोथानी पार्टी खाता आमनी परेबो सिनी स्वर्गीय सार एनसी देबरमानी नेतृत्वे IPF टिखाये रखतो कबकमानी परे टिप्रा मोथाताई IPF थानसांका किन्तु ठीक इलेक्शन इस्कांगो बीजेपी नि रां गरम खाय जाकमानी पकेट बाय बीजेपी नि चुकली बाय IPF ro थानसां यांगै बुबाग्रानो दुकारखा बुबाग्रा दुकानो दुखुनां जागै बिस्राम गन्सनि जबै बारिओ थाङै मक्ति किक्लाय कापमानि परे এই হাও কাইসা অভিযান নাঙै त्रिपुरा राज्यव 28টা সিট নিবিসিগ 18টা সিট লাঙै তীব্রমতা জয়িকা 2021 জয়িকা 2016 IPF नि नेतृत्वे सीट अनेक लाङै एडीसी हातং फाइया 2021 তীব্রমতাनि नेतृत्वे कैसे 18টা सीट फाइया ताबो खुगाय नाय नायमानि सार्वे खाय नायमानि बिसिंनि सोर्स नाय नायमानि 18टाया त्रिपुरा राज्यव ओ जे बोकांनि 17 तारिख इतिहास पुइला सिजाक नाय 22टा सीट इसायफोनो गोबां सीट তীব্রমতা माननाय যে টাইমে তীব্রমতা 23-24টা सीट मानि फायनाय दिल्ली रक जे महाराष्ट्र काब्रनाय रक बीजेपी रक जे महाराष्ट्र काब्रनाय रक दिल्ली नि हयते माकुगै তীব্রতায় কত রিনানি বাধ্য মাননাय আছে Dinang las paite gozorno sanai musungo ase dinang ngokok saya tini sanai kiprasa ekot niti tini kebang ma BJP khanero CPM khanero Congress khanero kol siltabo biang sagano ni kiprasa ekot tangai man liya tini angor no step by step thai khanar nai andolon nikot step by step thai khanar nai je kuno andolon যে কোনো দাবি ও মানানি থাকায় বিনি স্টেপ টু স্টেপ ফলো খাইয়া নাও
Step number 1, muncul lagi. Step number 1 bukan ke? Tapi fit kayu dekunu borok. Greater Tipralenda, NRC da tapi fit kaimani pore. Step number 1 no kaisa political party and organization suramu. Step number 2, dabi fit kaimani pore आंदोलन खाए दिल्ली नो खुलुक नहीं बगे बोरक ने खुंजु वो सभी नहीं बगे आंदोलन में खायो अब का स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 आंदोलन खाए बोरक दिल्ली ने सरकार नुकमानी पड़े दिल्ली रो दे कुनु लीडर्स नो पार्टी नि लीडर्स को दिंगी मान हारू स्टेप नंबर 4 दिल्ली वो दिंगी नहर मानी पड़े कैसा चुक्ति अब एकॉर्ड मान Sabai nanta pai jadi, wak sama sabai nanta pal jadi. Akal komi kriyo nanta kelai di jadu, langau mokol cindi takas ledi. Mai dul shani bagi hano tapal di, bulsharong ni kinano tapal di. Yakshi yagrani boya nota kiri di, bubagrano kabai poito play di. Desipano kashudi, desipano kevengi, beba kevengu no silba ibu bakale. 5v9, oh 5v9, dansa 5v9, bubaga 5v9. Jinania, ajukai ni bagia, kebono pan punungania, baki sarti henai kenania, jengpayo kini pinangi bagai, bersab betirami pinangi bagai, sini munonarna bagai, buku muno mesana bagai, desipano kashudi. Desipano kevengi, beba kevengu no silba ibu bagrale. 5v9, oh 5v9, dansa 5v9, bubagra 5v9. Sabai nanta pai jadi, wak sama sabai nanta pal jadi. Akal komi kriyo nanta kelai di jadu, langau mokol cindi takas ledi. Mai dul shani bagi hano tapal di, bulsharong ni kinano tapal di. Nakshi yagrani boya nota kiri di, bubagrano kabai poito play di. Desipano kashudi, desipano kevengi, beba kevengu no silba ibu bagrale. 5v9, oh 5v9, bubaga 5v9.
তিনি और लिंक 13 নম্বর এবং 14 নম্বর পুলিং সেন্টার ওয়াইজ যে 13 এবং 14 নি যে কামিয়াম যে সিংবেরা লেখা হিম্মত রেলি খাই লেখা অমংকা বীরমোহন বিসি और যে বেআইনি ভাবে বিএসসি চেয়ারম্যান চাই তংনাই বিনি কামিনো হনজাগম তিনি হিম্মত রেলিব অম প্রুফ উংখা যে বীরমোহন বিসি নি লুকুরব বুবাগ্রেন লগি তং ত্রিপুরা মতো পার্টি নি লগো ত্রিপুরা মতো পার্টি নি লগি তং তিনি অম সিজাকা প্রুফ উংথাঙ্কা যে ও আমচেনি লুকুরব বুবাগ্রনা হামজাগো ত্রিপুরা মতো পার্টি নি হামজাগো এবং যত লুকুরক 12 তারিখ নি বাগৈ তয়রেং লাইজাক আন্ডস মারি বুট রুই हानसेनि फाननो कप्लाय खैनानि गुबाग्रानो कप्लाय खैनानि त्रिपुरा मथा पार्टीनो कप्लाय खैनानि ताइ जे कुबुइकै त्रिपुरासनि अधिकारनि बाय लराय खाय दंनाय पार्टीनो कप्लाय खैनानि बाय जन तयरेंलाय
उन्नीस नंबर बुथ सेंटर सिलीगुड़ी टीचर डिस्ट्रिक्ट खबजा ओवर बाय inside number 1 8 family 20 buta di promoter party ni bana romle peke governor tini obana romu mi bisinti borok sumai batangka je phainai salo bubagrano loginai bubagrano thansani thannote grak khaine borok bo এবং 12 তারিখ ni je chongma di bagai bor tini di promoter party jugri sini 12 তারিখ je chongmari tomani oro ando sumari jugri bubagrano di promoter party na apply khaine ang aging kha BJP ni booth committee ni secretary bumukai ani mung malik madya borma ang rajano tai ibramoto na hamjagai ang ibramoto jugdan koi busuk family phage 8 পরিবারনি 20 ফুটা boba haibu agaran bo nahar mungo phage mane boba garang kha tibrasan bagi dabi khayo gang khoroksa tibrasan gai tibrasan dabi na taja gang kai amo gothogia musung musang tibrasan dabi na nasloi chelengai tongkhang kai amo tibrasan ni ajayan subu o hasa kawo anga bing rakta nung tei taukhon BJP mane taukhon phaya koni ni je BJP khai jangna tibrasarong na boba hai kok kasaram to nin bisin tei tibrasa jara je BJP khai tongnai ro borok tago phaya ko borno phanya mage ang habai khai koi hor jawo tangai himba sini dabi mana ni bagai senggala kai nangku BJP ni CM roman horo biya ro koni khai tong ka amo seng ba ke bono bodina ba সরাসরি সাইজং রোমান স্ক্রিপ্ট ইয়ার ওখানে তাই অন্যান্য যে রাজানি যে একট খেমিনি আমরং রিয়াং তংকাইবা जों ब आसावै बरनो बुदि नाबा यामतै बंनि तमुं सामुंनो नासिगैनो आं बिजिबो तंना मुसुंलिया राजा सिनि बागैसे काबै ब संग्राम खायजों हंका आं साइजों वानसुंनाय मानि बिजेपि तंखांका आं बेलाय खायनो राजानो पाप खायना हासिमा तंजागौ साइजों Jottonify maya genang, jottonify samung kaham, jottonify janbo genang, jottonify panbo genang, jottonify buka kaham, jottonify naikal nagereng buba graf yudhit bikram kishir manikya kishay. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Bahadur Manikya kishay. Jottonify maya genang, jottonify samung kaham, jottonify janbo genang, jottonify panbo genang, jottonify buka kaham, jottonify naikal nagereng buba graf yudhit bikram kishur manikya kishay. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Bahadur Manikya kishay. Nono chung ham jago, nono chung khulumo, nono chung ham jago, nono chung khulumo. Hari besar leni ni proja. Nono khulum jago, nono chung ham jago, nono khulum jago, nono chung ham jago. Raja Dhiraj Maharaja Pradyut Vikram Kishur Manikya kishay. Bugari buga, Pradyut Vikram Kishur Manikya kishay, jai 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 jai.
Tamo debor mata murian, tamo jamatia, tamo koloi, tamo rupini, tamo murasi, tamo Tripura, tamo Chakma, tamo Mog, tamo Ucuy, tamo Mijo, tamo Mosong, tamo Ranglong, tamo Halam, tamo Kaipeng, tamo Garo, tamo Korbong Koki, tamo Bagania, Taimoni Puri. Singlet sapana ihani besar, baiklah hamza gana mabu bagira. Singlet sapana ihani besar, baiklah hamza gana mabu bagira. Bu bagira ni loge bhai bhai sidi, sini tina na sinam sidi. Bu bagira ni loge bhai bhai sidi, sini tina na sinam sidi. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Mani. क्या की जाए पुकानी पुका रजत विक्रम किशोर मानी क्या की जाए 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 Ihani besar di prasa mengkebu bergerak keba proja. Jengle ihani besar di prasa mengkebu bergerak keba proja. Nono karile tele heri ini asa. Nono karile tele heri ini asa. Ini asa. Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए पुकानी पुका Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए Raja Dhiraj Maharaja, Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए पुकानी पुका Raja Vikram Kishore Mani क्या की जाए 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 da 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 जों खाय फायखा जों खाय फाय माने कायसा थं जागावनो आं बुल नुखा हतवा बैनु बुदे नु यादे बोले सामया आं नुगु तमाने हिमाला प्रश्न होखे पहिला राजानि बिमान गाथिबो मोनखालाय माने बनो तैसे बुसो क वांग्रा का बरो इतिहास रचना इतिहासो कमाय थांमै आजार खाया दायमानो जि बरो खाथि नांग्रागु हागे बनि परे इका हाथाय कुसु हाथाय कत न लंगट्राइ पाहार न हाथाय कत खालाया नि बाङै बोरि कसै खाया नाङा दे बा तंसिया निके बनोबो खाथियो रियां सरनाथिनो नागरिक खालाया निगो बरक नाय खाथि हाखालाय बसि लेखा गोरों गोरों मेम्बार कुमा एनसि देबरमा संरक्षि परिचालना खायनाय बा বিপ্লব দে মুখ্যমন্ত্রী বরনিকা নুট ন ছয়মানি ন ব পালতারওয়ানি মালিয়া পালতা মালিয়া হানি বাং বডি কসনাই খালাই রনি বাই দংকা তমাগারি কসনাই খালাই বাই দংমানি বিসি পরে তানি তুনো কাটা या बा तुनो का खाया नाय मुसुया उकौ नो का आंता सानि नाय तानि हिमाले मुख्यमंत्री जे सलाय पाइखा और कागज सय रमानि बा हागे सि বিপ্লব आइ मानिक साहानो मुख्यमंत्री रगु सलायै हागे जोंजे बाहायखाय जोंनो काहा खायनाय हागे सिपिया मामलो जोंनुखा गणमुक्ति परिषदनि बर गोबां मानसि बर बुथार जाफायखा राजतंत्र बिरुद्धे संसि राजा खालायनाय संसि ससालावनायनि